안녕하세요. 쌤의 예. 네. 잘 계셨습니까? 모델 사이언스죠. 예, 우리 올해가 얼마 남지 않았습니다. За одоо энэ он гарахад тийм ч их хугацаа үлдээгүй байна. 세상 사람들은 아마 떠들고 시끄럽게 지나가는 것 같습니다. Одоо ертөнцийн хүмүүс бол жилийн эцэсгээл баярлал цэнгээл зугаацж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 근데 우리 그리스도인은 한 해를 어떻게 살았는지를 반성하는 시간을 보냈으면 좋겠습니다. Гэтэ Христэд итгэгч бидний хувьд энэ нэг жил хэрхэн амьдарснаа дүнсэн цаг байв сайхан байна. 이번 토요일이 성탄절이죠. 크리스마스. Одоо энэ 25-нд юу шүү дээ, нөгөө Christmas баяр гэж байдаг шүү дээ, тийм? 12 сарын 25-нд. 한국의 달력은 공휴일이면 쉬는 날입니다. За Солонгосын одоо календарыг харах юм бол амралтын өдөр байдаг. 우리 몽골은 그 공휴일은 아니죠? Монголд бол амрахгүй шүү дээ. 빨갛게 칠해지는 아니죠. 네. 그래서 우리 예수님의 탄생을 그 축하하는 날이 예수님 탄생하신 날이라고 믿고 있잖아요. За одоо Есүсийн төрсөн өдөр гэж тэмдэглэдэг шүү дээ, тийм? 그 날은 아닙니다. Тэгээ яг Есүс бол юм өвөл төрөөгүй. 그것은 사람이 정한 것입니다. Зүгээр л хүний зохиосон зүйл. 다음 주에 말씀을 드릴 건데요. За эх 7 хоногт энэ талаар бас үгээс хуваалцнаа. 우리 몽골은 예수님 안 믿는 사람들이 더 많잖아요. Монголд Есүст итгэдэг хүмүүс хавьгүй олон байдаг шүү дээ. 그런데 저기 너미 갔더니 메리 크리스마스라고 써놨더라고요. Номероо орсон 제 메리 크리스마스 гэдэг бичсэн байсан. 막 여러 군데 트리도 만들어 놓고. нөгөө газурч гэсэн 우리 босгоцсон байсан. 여기 아이마 광장에 보셨어요? 큰 트리 큰 해놓은 거. талбай дээр харсан уу газар босгосныг? 예. 하여튼 뭐 보기는 좋습니다만은 харахад их сайхан. 성탄절 예수님의 탄생을 의미를 잘 알아야 될 텐데. 그때 예수스의 яг төрсөн тэр утга учирыг сайн мэдэх хэрэгтэй. 그냥 먹고 즐기는 시간으로 보내는 것이 안타깝습니다. зүгээр л идэж ууж одоо цагийг хөвгчлөлтэй өнгөрүүлж жагаад тэгж өнгөрүүлж жагаад нь л их харамсалтай. 세상 사람들은 떠들고 이렇게 즐겁게 지내지는 우리는 조용하게 연말을 보냈으면 합니다. ертөнцийн хүмүүс бол их зугаатай хөвгчлөлтэй цагийг өнгөрүүлдэг бол бид нар чимээгүй яг энэ оны төгсгөлөө сайн хийх хэрэгтэй. 예, 같이 기도하겠습니다. хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사합니다. биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 우리를 많은 사람 가운데 먼저 구원해 주시고 олон хүмүүс дундаас биднийг төрүүлж аварч өгөөд 또 하나님의 자녀답게 사는 시간 주신 것 감사드립니다. бурхан таны хүүхдийн хувьд амьдрах цагийг өгсөн талархаж байна. 2021년도가 얼마 남지 않았습니다. 2021 оны төгсгөл ирсэн байна. 올 한 해를 잘 마무리할 수 있도록 도와주시고 энэ сүүлийн хугацаагаа ч гэсэн сайн дуусгаж 새해를 계획하는 시간이 되도록 도와주세요. 신의 ондоо ч гэсэн олон төлөвлөгөөнүүдийг гаргах цаг байлгаж өгнө. 오늘도 하나님 말씀 앞에 모였습니다. өнөөдөр ч гэсэн бурхан таны үгийн өмнө цугласан байна. 그에게 말씀으로 은혜를 더해 주시기를 원합니다. бидэнд үгээр дамжуулан нэгүслээ өгнө. 또 집에서 말씀을 듣는 식구들에게도 함께 해 주시고 гэртээ үгийг сонсож байгаа ахын дүүстэй ч гэсэн хамт байж 같은 은혜로 함께 해 주시기를 원합니다. адилхан нэгүслийг буулгаж өгнө. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 예, 오늘 말씀은 마태복음 20장입니다. өнөөдөр Матай 20 дугаар бүлгээс суралцсан. 마태복음 20장. Матай 20. 여기 마태복음 20장 29절. За 29-р эшлэл. 마태복음 20장 29절. Матай 20-ийн 29-р эшлэл부터 34절까지. 29-өөс 34-р эшлэл хүртэл. 참 같이 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Тэднийг Иерихогоос гарч явхад асар олноороо түүнийг даглаа. Үзэг тун замын хажууд суугаа хоёр сохор хүн Есүсийг дэрэгдүүрэн өнгөрөхийг сонсоод Давидын хүү эзэн минь ээ биднийгээ өршөөгөөч гэж хашгиралдав. Ард олон тэднийг дуугүй байх хэмээн зандарсан боловч тэд улам чангаар Давидын хүү эзэн минь ээ биднийгээ өршөө гэж хашгирав. Есүс зогсож тэднийг дуудаад өөрсдийнхөө төлөө юу хийлгэхийг надаас хүснэ вэ гэхэд тэд эзэн нүдийг маань нээгэж гэв. Есүс тэднийг ихэд өрөвдөж нүдэнд нь хүрэхэд тэд даруй хараа орж түүнийг даглаа. 오늘은 여기 이
눈이 앞을 보이지 않는 소경이 있습니다. За энэ уртаа харж чадахгүй сохор хүн байна. 두 사람이 있습니다. Хоёр хүн байна. 그리고 거지입니다. Тэгээ бас өөртөө энэ хүмүүс бол гуйлахчин. 다른 사람의 도움을 받고 사는 사람. Бусад хүмүүсийн туслагыг авч амьдардаг хүн. 앞이 보이지도 않는데 거지입니다. Уртхан харж чадахгүй дээрээс нь гуйлахчин байна. 정말 불쌍한 사람입니다. Маш өрөвдөлтэй хүн. 근데 여기 마가복음 10장에는 바디메오라고 이름이 나와 있습니다. За Марк 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Бартиме гэд нэр нь гарч байгаа. 그래서 오늘 바디메오의 믿음이라는 주제로 말씀을 드리려고 합니다. Өнөөдрийн үгийн сэдв маань Бартимен итгэл гэх сэдвээр суралцъя. 이제 우리 이해가 상황을 설명드리겠습니다. За энэ тухайн үйл явдлыг тайлбарлая. 이 바디메오라는 소경이 거진 이 바디메오가 여리고에 살았습니다. За энэ сохор Бартиме Ероход амьдардаг байсан. 이 여리고는 세상을 말합니다. Ерохо бол ертөнцийг илэрхийлдэг. 우리 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도 만난 자 다 아시죠? За та бүхэн Иерусалимаас Ерохо руу уруудаж явж байгаа дээрэмчинтэй тулгарсан хүнийг мэднэ. 그 강도 만난 자가 누굽니까? Тэр дээрэмчинтэй таарсан хүн хэн бэ? 우리를 얘기하잖아요. Биднийг хэлдэг. 예루살렘은 하나님의 성전이 있는 곳입니다. Ерусалим бол Бурхны өргөө байгаа газар. 그리고 여리고는 내려가는 길이 있습니다. Ерохо руу уруудаж явж байна. 이 여리고는 우리 몽골은 높은 지역이잖아요. За Монгол бол газрын далайн түвшнээс өндөрт байрладаг. 우리 이제 산의 높이를 잴 때 바다를 기준으로 해서 높이를 잽니다. За далайн түвшнийг хараад одоо өндрийн хэмжээг тогтдог. 그래서 바다보다 몇 미터 위에 있냐 이렇게 얘기하잖아요. За далайн түвшнээс тэдэн метр өндөрт байна гэж ярьдаг шүү 그래서 дээ. 우리 세상에서 가장 높은 산이 어떤 산입니까? За ертөнцийн дээр хамгийн өндөр бол ямар уул вэ? 잘 아시죠? Та бүхэн сайн мэдж байгаа тийм ээ. 에베레스트 산입니다. Эверест уул. 그게 이제 에베레스트 8,848m입니다. 8848 метр. 이게 지금 어디냐? 어디부터 기준이냐? За энийг яг хаанаас хэмжээд 8848 гэж хэлсэн. Далайн түвшнээс 바다의 기준인데 여기 지금 산이 있는 거예요. яг далайн түвшнийг аваад тэн дээр уулыг хэлж байна. 그런데 이 여리고는 어디냐면요. 이 바다보다도 더 밑에 있습니다. За энэ Ерохомор ямар газар вэ гэхээр далайн түвшнээс доор байгаа газар. 우리 저 몽골 읍수가 몽골 땅의 기본이 한 1,500m잖아요, 우리. За Монголын одоо газрын түвшин далайн түвшнээс 1500 м орчим байдаг. 바다보다 높아요, 그죠? далайн түвшнээс дээш байдаг. 이게 한 이 정도 되는데요. За ийм орчим 근데 байдаг. 여리고는 바다보다도 250m 아래에 있습니다. 250m 아래에 있어 바다보다. За энэ Ерохо болохоор далайн түвшнээс 250 м доор байдаг. 근데 예루살렘은 약 1000m 정도 높은 데 있거든요. Ерүслэм бол яг ойролцоогоор 1000 м өндөрт байдаг байхгүй. 그러니까 예루살렘에서 내려가는 거예요. Тэгээд энэ Ерүслэмээс уруудаж байна. 예루살렘은 하나님에 계시는 거. Ерүслэм бол бурхан байгаа газар. 이 여리고는 세상을 말하는 거예요. Ерохо бол ертөнцийг илэрхийлдэг. 그런데 이 바디메오라는 거지가 이 여리고에 살았다라는 거예요. Тэгээд энэ гуйлагчин Бартиме Ероход амьдарч байсан. 이 바디메오는 누구를 말할까요? Энэ хүн хэнийг хэлж байна вэ? 우리를 말하는 거예요. Биднийг хэлж байна. 앞을 보지 못해요. Уртхан харж чадахгүй байна. 그리고 아무것도 가진 것이 없는 거지라는 거예요. Тэгээд өөрт нь юу ч үгүй гуйлагчин байна. 자, 그런데 여기 보시고 마가복음 10장 볼까요? За Марк 10 дугаар бүлгээс харъя. 마가복음 10장. 마가 10장 46절. За Марк 10-ын 46. 자, 여기 마가복음 10장 46절. 46절 한번 읽어볼까요? За 46-ыг хамт уншия. Тэд Ероход ирв. Есүс шавнартайгаа болоод үе олонтой Ерохогоос гарч явтал Тимэн хүү Бартиме гэгч сохор гуйлагчин замын хажууд сууж байв. 자, 그런데 우리 여기 마태복음하고 이 마가복음이 좀 다른 것이 있어요. 뭐가 다르냐면 За энэ Матай болон Марк номны ялгаатай тал нь юу вэ гэхээр 이 바디메오가 어디에 앉아 있었냐면은 энэ Бартиме хаан сууж исэн байна. 마태복음 20장에 보면은 예수님의 일행이 여리고를 떠나갈 때 За Марк
예수님의 그 무리들이 여리고를 떠나갈 때 마가복음에서. 아니 마태복음 20장. За Матай 20 дугаар бүлгээс харах юм бол одоо Есүсийг одоо шавнартайгаа хүмүүстэй явж байгаа үед нь гэж байна. 그런데 여기 저 마가복음 10장에 보면 예수님 여리고로 들어갈 때라고 돼 있어요. Гэхдээ одоо энэ Марк 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Ерохоо руу орох үед гэж байна. 어떤 때는 떠나갈 때가 있고 들어갈 때가 있어요. За Есүс одоо Ерохоо руу орж байгаа үе байна. бас Ерохоогоос гарч байгаа үе. 무슨 뜻이냐면 За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 여리고가 새로운 여리고가 있고 за шинэ Ерохоо 구 여리고가 있는 거야. 옛날. бас хуучин Ерохоо байна. 두 지역이 있었답니다. 여리고. хоёр төрлийн одоо Ерохоо гэсэн газар. 오래된 도시거든요. Эртний хот. 우리 제가 들었는데 만나면 우리가 다랑 아세요? За дархныг та бүхэн мэдэн штэ. 다랑이 두 지역이라면서요. Дархан ч гэсэн шин дархан, хуучин дархан гэж байдаг штэ. 네. 인지 주세요. 그러니까 그럼 여기 이 사람이 어디에 많이 다니겠어요, 그죠? 다니는 길이 있을 거예요. Яг хүмүүсийн айгүй их явдаг зам гэж байгаа штэ, тийм ээ? 새 다랑하고 옛날 다랑하고 다니는 길이 있을 거 아니에요, 그죠? За шин дархнаар явдаг зам, хуучин дархнаар явдаг зам гэж байгаа штэ. 그러니까 그럼 거지는 어디에서 이 사람들이 도움을 받아야 될까요? Тэгвэл энэ гойлогч нь хаана очиад хүмүүсийн тусламжийг гуйх хэрэгтэй вэ? 사람이 많이 다니는 여기에 이 바디메오가 앉아 있었다는 거예요. Хүмүүс олонтой явдаг тэр газар суугаад хүмүүсийн тусламжийг гуйв. 사람 많이 다니는 곳에 가야지만이 돈을 벌 수 있잖아요. Хүмүүс их явдаг газар сууж ижил мөнгө их олж чадна шүү дээ. 이곳에 이제 이 바디메오가 앉아가지고 사람들에게 도움을 받았다라는 거예요. Тэр газар суугаад Бартимо хүмүүсийн тусламжийг 근데 гуйв. 여기에 바디메오라고 하는 거지가 Бартимо гихч гуйлагч гэж байна. 이 지역에 앉아 있었던 거예요. Яг энэ газар сууж байсан. 네. 그때 이 바디메오가 소원이 있는 거예요. 소원이. За гэтээ энэ Бартимод хүсэл байсан. 자, 이 사람이 소경이면서 거지니까 얼마나 많은 사람들에게 멸시를 받았겠냐고. За энэ хүн гуйлагч нь дээрээс нь сохор байсан учраас хүмүүсээр хичнээн доромжлуулах бай, тийм ээ? 거지라고 해도 사람들에게 멸시를 받을 겁니다. За гуйлагч нь байсан ч хүмүүс дорд үзэн. 근데 앞도 못 봐요. Уртгаа бас харж чадахгүй. 정말 불행한 삶이죠. 그죠? Маш золгүй амьдрал. 근데 이 바디메오의 소원이 무엇일까요? Тэгвэл энэ Бартимогийн хүсэл нь юу вэ? 간절한 소원이 있을 겁니다. Чин сэтгэлийн хүсэл нь гэж байгаа. 무엇일까요? Юу байх вэ? 앞을 보는 겁니다. 그죠? Уртгаа харах. 이게 이 바디모의 가장 큰 소원은 앞을 보는 건데. Энэ хүний хамгийн том хүсэл нь уртх замаа харах. 근데 앞을 볼 수 있을까요? Гэхдээ энийг уртгаа харж чадах болов? 소원인데 그게 이루어질 수 있을까요? хүсэл байвч үүнийгээ биелүүлж чадах болов? 가능성이 없는 겁니다. боломжгүй. 지금은 아마 뭐 기술이 우리 지금 시대에는 기술이 앞을 볼 수 있을지도 모르겠습니다. Одоо яг хөө техник технологи хөгжөөд урд одоо хараа оруулж болох юм. 뭐 이렇게 눈을 이식한다든가 그래 하면 되겠죠. За 그죠? нүд шилжүүлэн суулгах ч юм уу. 근데 그 쉽지는 않을 겁니다. 그죠? Гэхдээ бас тийм амаргүй байхаа. 자, 그런데 지금으로 2000년 전에 За гэтээ одоогоос 2000 жил юм. 가능성이 없는 겁니다. Ямар ч боломжгүй зүйл. 그러니까 어떻게 했을까요? Тэгэд яасан болов? 보는 것이 소원이지만 불가능한 것을 알았던 거예요. Урдах замаа харах нь хүсэл нь байсан ч гэсэн боломжгүй гэдгийг мэдсэн. 그래서 포기하고 살았습니다. Тэгээд үүндээ бууж өгөөд байна. 하루하루를 살았어요. 그죠? зүгээр өдөр нэг бүрийг аргацаагаад амьдсан. 그 삶이 어떠했을까? Яг энэ хүний амьдрал ямар байсан бэ? 우리는 뭐 안 봐도 알 수 있잖아요. 그죠? Бид одоо харахгүй байсан ч мэдэн штэ. 소망 없는 삶입니다. Ямар ч найдваргүй амьдрал. 소경과 거지에게 무슨 소망이 있겠습니까? Сохор гуйлагч хүнд ямар найдвар байх вэ? 죽지 못해서 살았을 거예요. Зүгээр үхэж чадахгүй учраас л амьдарч байгаа. 죽지는 못하고 그냥 하루하루를 거지처럼 빌어먹으면서 살았을 겁니다. Үхэж чадахгүй учраас өдөр бүрийг гуйлаг гуйж амьдарч байна. 아마 매일매일 절망하고 좌절하면서 살았을 겁니다. өдөр болгон цөхөрчсэн, гутарч исэн. 그런데 기회가 왔습니다. Гэтэ энэ хүн дээр боломж ирсэн. 자, 이 거지가 길거리 앉아 있어서 이렇게 사람들에게 도움을 받으면서 귀는 열려 있거든요. 귀는. За энэ хүн зам дээр суугаад хүмүүсээс гуйлаг гуйж байгаа шүү дээ. Гэтэ чихэн бол сонсож байгаа. 뭐라고 소문이 들리냐? Юу гэж ярьж байгаа, хүмүүс юу гэж ярьж байгааг сонсож байна. 야, 예수님이라는 사람이 있는데 Есүс их хүн байна. 고쳐준다고 그러더라. Эмчилж өгнө гэж байна. 병이 나았다고 그러더라.
Хүмүүсийн өвчин нь эдгсэн гэж байна. 들으면 얼마나 많이 들었겠어요, 그죠? Ийм мэдээг хичнээн их сонссон бай тээ. 눈은 보이지 않지만 귀는 발달되어 있는 겁니다. Харж чадахгүй байгаа ч гэсэн сонсож байна. 많은 사람들이 다니는 길에 앉아 있었습니다. Олон хүмүүс явж байгаа тэр зам дээр суусан. 앞은 보지 못하지만은 많이 들었을 겁니다. Уртгаа харж чадахгүй байгаа ч гэсэн олонтой сонссон. 그리고 예수님의 소문도 자세히 들었을 겁니다. Тэгээ Есүсийн талаарх мэдээг ч гэсэн маш нарийн тодорхой сонссон баг. 예수님이 병을 고쳐준다고 그러더라. Есүс өвчин эдгэж ийн гэж. 그 소식도 들리고 그죠? Үүнийг ч гэсэн сонссон. 그것이 아주 충격적인 소문이잖아요. Энэ маш одоо цохилтонд орох мэдээ шүү дээ. 죽은 자를 살리고 그죠? Өгсөн нэгнийг амьдруулж байна. 문둥병을 고치고 Улман өвчнийг эдгэж байна. 소경의 눈을 뜨여졌다는 그런 소식도 들었을 겁니다. Сохор үнийг эдгэжээ гэсэн мэдээг ч гэсэн сонссон баг. 그리고 또 나는 예수님 통해서 병이 나았다라는 그런 소문도 들었을 겁니다. Би Есүсээр дамжуулан өвчнөө эдгэлэгдээ гэсэн энийг ч гэсэн сонссон баг. 앞을 보지 못하지만 귀로 들었습니다. Уртгаа харж чадахгүй байгаа ч гэсэн сонссон. 자, 이 바디메오에게 소망이 생겼습니다. Энэ Бартимейд найдвар төрсөн. 야, 예수님을 만난다면 Би Есүстэй уулзчих юм бол. 내가 예수님을 만난다면 Би Есүстэй л учирчих юм бол. 소망이 생긴 겁니다. 그 найдвар бий болж байна. 자, 우리 하나님을요 찾는 자에게 하나님 기회를 주시는 거 아십니까? Бурхан өөрийг нь хайдаг нэгэнд боломжийг өгдөг юм байна. 여러분 우리 하나님 말씀으로 구원을 받고 이 자리에 앉아 있잖아요. Бурхан Бурханы үгээр дамжуулан аврагдаад энэ газар 자, сууж. 내가 구원받았다면 생각해 봅시다. За би аврагдсан тэр өдрөө бодож үзье. 내가 왜 하나님의 말씀 이 자리에 앉아 있습니까? Би яагаад Бурханы үгийг сонсоод одоо энэ газар сууж байна? 우리는 하나님을 안 믿는 족속이었습니다. Бурханд итгэдэггүй ард түмэн байсан. 우상을 섬겼습니다. Хиймж тэнцвэж 대지로 내려오는 전통적인 종교가 있습니다. Өгдөөцөөс уламжлагдаж ирсэн тэр дээр үеийн уламжлалуудыг дагаж 근데 ирсэн. 그것을 버리고 이 자리에 앉아 있는 거잖아요. Гэтэ тэр бүх зүйлээ орхиод энэ газар сууж байна. 하나님 여러분의 기회를 주신 겁니다. Бурхан та бүхэнд боломжийг өгсөн. 내가 구원받았다면 생각해 봅시다. За аврагдсан үеэ бодоод үзье. 선교팀이 지나갔어요. За сайн мэдээний баг ирлээ. 말씀 누군가 초청을 받았습니다. За хин нэгний одоо урилгыг аваад ирлээ. 처음에 신기했겠죠. 외국인이 와서 얘기하니까. Эхэндээ бол гадаад хүн анх удаа ирж болохоор их гайхалтай шүү дээ, тийм ээ? Гайхмар. 우리 벌써 이제 지금은 신기하지 않죠, 그죠? Одоо л нэг гайхах зүйл биш шүү дээ. 맨날 보니까. Өдрөөр сонс харж байна. 근데 10년 전에 Гэтэ 10 жилийн өмнө 외국인이 와가지고 이렇게 얘기를 합니다. гадаад хүмүүс ирэл ярьж байна. 신기했잖아요. 이렇게 쳐다보고, 그죠? Анхандаа бол их гайхмаар байсан шүү дээ, тийм ээ? 지금도 우리 제 운동장에 운동하러 가면 학생들이 쳐다보면 이렇게. Тэгээс одоо ингээд сургуулаар ч юм уу ингээд дасгал хийхээр явах үед сурагчид намайг их хардаг байхгүй. 비슷하게 생겼는데 달라 보이는 것 같습니다. Тэгээ яг гоо царайны төрх нь адилхан ч гэсэн арай нэг өөр байгаа нь харагдаад байна. 쳐다보고, 그죠? Тэгээ намайг хардаг. 예. 근데 10년 전에 이제 와가지고 길거리에서 전도하면서 여러분을 초청했습니다. За тэгээ 10 жилийн өмнө сайн мэдээний баг ирээд гадуур сайн мэдээг тарааж байна. 왜 여러분에게 하나님의 복음의 손길을 내밀었을까요? Яагаад та бүхэнд Бурхны сайн мэдээний гараа сонгосон юм бэ? 하나님 여러분 사랑하신 겁니다. Бурхан та бүхнийг хайрлаж 우리를 байна. 사랑해서 나를 구원해 주신 거예요. Намайг хайрлсан учраас аварч өгсөн. 기회를 주신 겁니다. Боломжийг өгсөн. 근데 그 기회를 여러분이 잡은 거죠. Энэ боломжоос бид бүхэн барьсан байхгүй. 정말 이거는 행운입니다. Энэ бол маш том аз зав шээ. 많은 사람 내가 구원받았다는 것은 하나님 나에게 기회를 주신 거예요. Олон хүмүүс дундаас би төрүүлж аврагч байна гэдэг чинь Бурхан надад боломжийг олгосон. 왜 기회를 주셨을까요? Яагаад боломж өгсөн 우리를 бэ? 사랑하셨고, 그죠? Биднийг хайрлсан. 그다음에 내가 찾고자 하는 마음이 있었다라는 거예요. Тэгээд би олж хай гэсэн тийм сэтгэлтэй байсан. 처음에는 찾고자 하는 마음이 없었더라도 За анхандаа бол Бурхныг хай гэсэн сэтгэлгүй байсан ч гэсэн 말씀을 듣는 가운데 찾고자 하는 마음이 생긴 거예요. үгийг сонсох явцад Бурхны талаар мэдээ гэсэн сэтгэл. 죄인이라는 거 앞에 무릎을 꿇고 기도했던 겁니다. Тэгээд гимтэн гэдгээ ухаарад өвдөг сүгдэн залбирсан. 심판이 무서워서 주님 앞에 온 거라는 거예요. Шүүлт аимшигтай учраас эсний өмнө ирсэн. 주님 앞에 무릎 꿇는 자는 하나님 다 구원해 주시는 거예요. Эсний өмнө өвдөг сүхэрдэг хүн бүрийг Бурхан аварна. 그래서 여러분 구원받기 이 자리에 앉아 계시는 거예요. Тиймээс та бүхэн аврагдаад энэ газар сууж байна. 기회를 주신다라는 겁니다. боломжийг өгч байна. 근데 기회를 줬는데 За боломжийг олгоод байна. 그것을 뿌리쳤어. Гэтэл одоо энийг авсангүй. 그럼 책임이 누구에게 있습니까? Тэгвэл хариуцлага нь хэн даа вэ? 뿌리친 사람에게 있는 거예요. Тэр боломжийг аваагүй хүн байна. 하나님 우리에게 기회를 주십니다. Бурхан бидэнд боломжийг өгдөг. 모든 사람이 들을 수 있는 기회를 주셨어요. Бүх хүнд сонсох боломжийг өгсөн. 근데 우리는 기회를 잡았고 Гэтэ тэр боломжоос нь бид хүн зууран барсан. 많이 들었던 사람들 중에 다 뿌리치고 제 갈 길로 간 거예요. Тэгээ олон хүмүүс энэ боломжийг өгсөн. Зарим хүмүүс нь энэ боломжийг орхиод өөрсдийн замаар явсан. 예수님에게 책임이 없습니다. Есүс бол хариуцлага байхгүй. 십자가에서 나를 위해 사랑했다는 거 다 보여주셨는데
загалмай дээр намайг хайрлсан гэдгийг харуулсан. 그걸 믿는 자에게는 축복을 주시고 Үүнд итгэгчдэд өрөөлийг өгнө. 배척하는 자에게 저주를 주신다고 하나님 말씀하셨거든요. эсэргүүцэгчдэд хараалыг болгоно гэж. 그러니까 누구의 잘못입니까? Тэгвэл хэний буруу вэ? 예수님 잘못이 없습니다. Есүст буруу зүйл байхгүй. 뿌리치는 사람에게 잘못이 있는 거예요. Тэр татгалзаж байгаа хүнд л хариуцлага нь. 그래서 지옥에 가서 가슴을 치면서 후회하는 거예요. Тэгээд тэр хүмүүс там руу очиод цээжэд хэлсэн 내가 хариуцлага. 그때 예수님을 잡았어야 되는 건데. Тэр үед Есүсээс зууран барьдаг байна. 예수님 손을 내밀었는데 Есүс гараа сунгасан. 내가 뿌리친 거예요. Би зүгээр энэ гарын полтуулсан. 그 잘못으로 지옥에 가는 겁니다. Энэ буруу зүйлээс олж там руу явна. 자, 이 거지 바디메오가 예수님 소문을 들은 겁니다. Энэ гойлгочин Бартимей Есүсийн сургийг сонссон. 자, 그런데 이게 여리고를 떠날 수가 없잖아요, 그죠? За тэгвэл энэ Ирахаг орхих боломжгүй шүү дээ. 앞도 보이지 않고 Урдах замаа харахгүй. 거지고 Гойлгочин 하루하루 겨우 살아가는데 예수님 어떻게 찾아가겠습니까? өдөр бүрийг арай гэж өнгөрүүлж байна. Тэгвэл яаж Есүсийг хайх вэ? 그 예수님 찾아오신 거예요. Есүс ирсэн байна. 누구를 위해서 찾아오셨을까요? Хэний төлөө ирсэн бэ? 바디메오를 위해서 찾아오신 거예요. Бартимейгийн төлөө ирсэн. 자, 이 욥소 땅에 복음이 들어왔습니다. За усад сайн мэдээ орж ирсэн. 여러분들을 위해서 하나님 발걸음 인도하신 겁니다. Та бүхний алхмыг бурхан удирдсан. 누군가가 인도한 겁니다. Хин нэг нь удирдсан. 하나님 인도하신 거죠. Бурхан удирдсан гэсэн үг. 저도 이곳에 온 이유가 무엇일까요? Би ч гэсэн энэ газарт ирсэн шалтгаан нь 너무 어제 한번 나가봤거든요. өчигдөр гарсан бохгүй. 하도 이제 집에만 있으니 답답해가지고 이제 밖에 좀 나갔습니다. Гэртээ байгаад байхаа жоохон давчтаад гарсан бохгүй. 제가 올해 몽골에서 4번째 겨울을 보내고 있거든요. Би одоо Монгол 4 дахь өвлөө өнгөрүүлж байна. 처음에 아무것도 몰랐어요. Анхандаа юу ч мэдэхгүй байсан. 옷도 하나만 입고요, 그죠? Зүгээр л нэг давхар өмдтэй. 그냥 나갔어요. Зүгээр л гараад явдаг. 모르면 무식한 거예요. Тэгээ мэдэхгүй байна гэдэг чинь одоо мэдэхгүй байна гэсэн үг. 모르면 그 상황을 판단하지 못하는 겁니다. мэдэхгүй бол одоо тэр орчин нөхцөлийг бол ялгаж салгаж чадахгүй. 어제는 옷을 막 입고 옷 2겹 입고 그냥 신발을 두꺼운 신발씩 나갔습니다. Өчигдөр зузаан гутлөмсөд гарсан. 아, 근데 진짜 춥다라는 걸 느꼈어요. Тэгээд явж явах хувцастай үнэхээр хүйтэн байна гэдэг мэдэрсэн. 어떻게 사네 이 사람들. Энэ хүмүүс яаж амьдардаг байна? 대단하다. Гайхалтай юм аа. 이 아파트 사는 형제자매들은 괜찮을 것 같은데. Яг орон сууцад амьдарч байгаа анхан дүүс бол зүгээр байна. 이 계리에 사는 형제자매들이 굉장히 춥겠다는 생각이 든 거예요. Гэрт амьдардаг анхан дүүс маань дэндүү хүйтэн байдаг бах та гэж бодсон. 이 계리는 얇잖아요, 그죠? Гэр чинь бас тийм зузаан биш шүү дээ. 걔를 이 추운 겨울 어떻게 지낼까라는 생각이 들었어요. Яг энэ хүйтэн өвлийг яаж өнгөрүүлдэг байна гэж бодсон. 진짜 춥습니다. Маш хүйтэн байсан. 옷을 그렇게 입었는데도 이렇게 이제 여기는 이제 노출이 되자 나오잖아요. 뭐 싸울 수 없잖아요. 눈하고. За одоо зузаан хувц өмсөн тэгээ цантаа шүү дээ. 눈도 어는 것 같아. Одоо нүд маань бараг хүлцсэн л юм шиг байсан. 아, 춥다라는 생각이 들었어요. Ямар хүйтэн бэ л гэж бодогдсон. 왜 이 자리에 하나님 나를 보내셨을까? Яагаад энэ газарт намайг явуулсан бэ? 하나님 인도하신 거죠. Бурханы эцэстээ удирдсан. 하여튼 감사합니다. Ямар ч тач баярлалаа гэсэн. 자, 예수님이 이 바디메오가 소문을 들었습니다. Энэ Бартимей Есүсийн талаар сонссон. 예수님 오신다는 소문을 들었습니다. Есүс ирнэ гэдгийг сонссон. 자, 그럼 이제 오신다는 소문 들은 희망이 생긴 거예요. Ирнэ гэдгийг сонсох юм бол найдвар төрнө шүү дээ. 자, 이제 예수님을 만나면 Есүстэй уулзах юм. 이 바디메오의 최고에서는 눈을 뜨는 겁니다. Энэ одоо Бартимейгийн чин сэтгэлийн хүсэл нь 근데 이것은 희망이 없어요. гэтээ ямар ч найдвар байна. 근데 예수님이 고쳐주신다는 소문을 들었습니다. Есүс өвчин эдгэнэ гэдгийг сонссон. 자, 마태복음 20장 보겠습니다. За Матай 20 дугаар бүлгээс харъя. 예수님을 만났습니다. Есүстэй уулзсан. 소문을 들었습니다. 마태복음 20장 30절. За Матай 20-ийн 30 дугаар ишлэл. 자, 이게 소경 둘이 나옵니다. За сохор 2 хүн гарч байна. 바디메오라고 하는 소경, 그리고 이름이 없는 소경 두 명이 길거리 앉아가지고 이제 거지 노릇을 한 거지 행사를 거지로 있는 겁니다. За Бартимей гэх сохор хүн гарч байна. Бас нэр нь гарахгүй бас өөр сохор хүн. 자, 여기 Энэ хоёр зам дээр суугаад байж байна. 30절. За 30 дугаар ишлэл. 읽어보겠습니다. Уншийн үзэг түн замын хажууд суугаа хоёр сохор хүн Есүсийг дэрэгдүүлэн өнгөрөхийг сонсоод Давидын хүү эзэн минь ээ биднийгээ өршөөгөөч гэж хашгирлаа. 자, 이제 이 바디메오가 소리를 지른 겁니다.
Бартима хашгирч байна. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. Давидын хүү эзэн минь ээ биднийгээ өрөвдөж. 주여라고 그랬습니다. 주여. Эзэн. 이 주님, 그러니까 이 바디메오는 예수님이 하나님의 사람이라는 걸 알았어요. Бартима Есүсийг Бурхны хүү гэдгийг мэдсэн. 그리고 다윗의 자손. Давидын хүү. 이 바디메오도 유대인이잖아요. 그죠? Энэ Бартима ч гэсэн юудэ хүн шүү дээ. 다윗의 자손이에요. Давидын үр дүн. 다윗의 자손 예수여. Давидын хүү гэж байна. 같은 자손인 나를 불쌍히 여겨주세요. Адилхан үндэстэн намайг өршөөгөөч гэж байна. 주님 하고 불렀습니다. Эзэн минь ээ гэж байна. 바디메오는 예수님이 주님이라는 거를 알았던 거예요. Бартима Есүсийг эзэн гэдгийг мэдэж 자, байна. 그럼 여기 보니까 이게 근데 여기 보니까 이제 여기 소리를 질렀습니다. За энэ дээрээс харуул хашгирсан гэж байна. 그냥 예수님 하고 부른 게 아니에요. Зүгээр Есүсээ гэж дуудчихаагүй. 크게 소리를 질렀습니다. Маш чангаар хашгирсан. 31절에 보면요. 무리가 옆에 있는 사람들이 꾸짖을 정도로. За одоо 31-р эшлээс харах юм бол хажууд байгаа хүмүүс нь зандарсан 자, гэж. 이제 상상을 한번 해봅시다. За энэ тухайн үеийг нэг төсөөлье. 많은 사람들이 이제 이 바디메 앞으로 지나가는 거예요. За олон хүмүүс энэ Бартимагийн урдуур өнгөрч байгаа шүү 자, дээ. 볼 수 없지만 소리를 들었습니다. За харахгүй байгаа ч гэсэн сонссон. 예수님이 지나가신대요. Есүс өнгөрнө гэж байна. 이 바디메 어떻게 해야 되겠습니까? Тэгвэл энэ Бартима яах вэ? 앞이 보이지 않잖아요. Урдах замаа харахгүй. 그러니까 예수님 나를 좀 봐주세요라고 Есүсээ намайг хараач гэж хэлж байна. 소리를 질렀습니다. Хашгирсан гэж байна. 근데 얼마나 소리를 질렀는지 주위 사람들이 조용해 그런 거예요. Хичнээн чанга хашгирсан болоод хажуудлын хүмүүс нь чимээгүй байгээ зандрах 자, байна. 이제 소경이고, Сохор. 그다음에 거지고 Дээрэс нь гуйлгач. 다 알아요. Энэ хүнийг бүгд 이 мэддэг. 여리고 사람들이 이 바디메오 모르는 사람이 없어요. Ероход Бартимаг мэдхгүй хүн гэж байна. 항상 보는 사람이니까, 그죠? Байнгын таарлагдаг хүн шүү дээ. 근데 거지가 소리를 지르는 거예요. Гэтэл энэ гуйлгач нь хашгирч байна. 그럼 어떻게 할까요? Тэгвэл яах вэ? 안 그래도 무시를 하는데 조용해 그런 거죠, 그죠? За тгээгүү байсан ч үл тоодог хүн шүү дээ. Тэгээ чимээгүй байх гэж байна. 소경이고 거지가 소리를 지르니까 무시하는 거예요. Сохор гуйлгач хүн хашгирч байгаа болохоор үл тоомсорлж байна. 자, 그런데 이 바디메오 어떻게 했습니까? Гэтэ энэ Бартима яасан бэ? 31절에 보면 더욱 소리 질러. 31-р эшлээс харах юм бол улам чангаар хашгирч 이 байна. 바디메오의 소원은 눈 뜨는 거예요. Энэ хүний хүсэл бол 근데 예수님을 만났어요. Есүстэй уулзсан. 주위 사람들이 뭐라 하든지 간에 소리를 지른 겁니다. Эргэн тойрны хүмүүс нь юу ч хэлсэн хамаагүй хашгирч байна. 우리 여러분 잘 알고 만약에 소나 뭐 소가 소리 지르는 거 보셨어요? 막 소리 지르는 거 그거 들으셨죠? За та бүхэн үхэр одоо ингээл дуу чимээ гаргаж байгааг сонссон уу? 가끔 짐승이 막 울부짖는 거 들어보셨어요? Хаяа ингээл амтан мал амтан ингээл уйлал тийм чимээ гаргадаг штэ. 소리 크죠? 그죠? Тэгээ чангаар ойролдог тийм ээ. 하잖아요. 그죠? сонсож үзээгүй тэгдэг штэ. 소가 막 소리 지르는 거 그죠? Үхэр одоо ойрлох ч юм уу. 그렇게 소리 질렀다고 표현하고 있습니다. Яг тэрнтэй адилханаар хашгирч байна. 그러니까 조용해. Чимээгүй бай гэж байна. 그런데 이 바디메오는 그런 거 필요 없어요. Гэтэл энэ Бартимад ийм зүйл ямар ч анхаарал 뭐 이거 체면이고 뭐고 필요 없는 거예요. 그죠? За хажуудлынх нь одоо зэмлэж байгаа ийм зүйл ямар ч хамаагүй. 예수님 나를 좀 봐주세요. Есүсээ намайг хараач. 더 큰 소리로 주님을 부른 거예요. Улам чангаар эзнийг дуудаж байна. 왜요? Яагаад? 간절하니까. Чин сэтгэл учраас. 이번 기회가 아니면 나는 예수님 만날 수 있는 기회가 없는 거예요. Хэрвээ энэ боломжийг барьж авахгүй бол дахин Есүстэй уулзах боломж авахгүй. 자, 예수님이 멈춰 서셨습니다. Есүс зогссон. 이게 놀라운 사건입니다. Энэ бол маш гайхалтай үйл явдал. 내 기도가 예수님을 멈춰 세우는 거예요. Миний залбирал Есүсийг замаас нь зогсоож байна. 예수님 멈춰 서가지고 이 바디메오를 본 거예요. 그죠? Есүс явж исэн замдаа зогсоод Бартимарыг харж байна. 예수님은 바디메오를 위해서 오셨고, 그죠? Есүс энэ Бартимагийн төлөө ирсэн. 오셨는데 바디메오가 소리를 안 질렀다고 생각해 봅시다. Бартимагийн төлөө ирчээд байхад Бартима хашгирахгүй байна гэж бодож үзье. 근데 예수님 그냥 지나가시는 거예요. Тэгвэл тэр замаар зүгээр л Есүс өнгөрөөж байна. 우리 앞에 예수님이 지나갑니다. Есүс бидний урд өнгөрч байна. 복음이 지나갑니다. Сайн мэдээ өнгөрч байна. 하나님 말씀이 교훈의 말씀이 지나갑니다. Бурхны сургамжийн үг урд урмаар өнгөрч байна. 근데 내가 붙잡지 않으면 Тэр үгнээс нь би зоорохгүй бол 내 것이 아닌 거예요. минийх болохгүй. 주님은 역사하고 계시거든요. Эзэн ажиллаа явуулж байна. 근데 그 역사를 멈춰 세우는 것은 Энэ ажлыг нь зогсоод хүн 나에게 눈길을 주게 만드는 거, 나를 쳐다보게 만드는 것은 내 부르짖음이라는 거예요. Есүсийг над руу харуулах тэр зүйл нь миний хашраа. 자, 내
내가 구원해 주십시오라는 그 기도의 응답으로 나에게 구원을 주신 거 아십니까? Намайг аварч өгөөч гэсэн залбирлын хариултыг сонсоод намайг аварч өгсөн. 내 기도가 예수를 멈춰 세우고 Миний залбирал Есүсийг зогсоож байна. 그 십자가가 나의 십자가 된 거 아십니까? Тэр загалмай миний загалмай болж байна. 우리의 기도를 외면하지 않으셨어요. Бидний залбирлыг зүгээр орхичихсон. 그래서 성령이 내 안에 들어온 거예요. Тэгээд миний ариун сүнс миний дотор орж ирсэн. 바디메오는 예수님을 불렀습니다. Бартима Есүсийг дуудсан. 자, 그런데 여기 보니까 그런데 예수님이 부른 거예요. Есүс дуудаж байна. 자, 이제 예수님 멈춰 서가지고 Тэгээд Есүс зогсоо 이리 와봐라 그런 거 부르죠. 나시르 гэж дуудсан. 자, 그런데 여기 보니까 여기 그 마가복음 10장에 보면요. За Марк 10 дугаар бүлгээс 이제 좀 이따 보겠습니다. За дараа нь 자, харъя. 이 마가복음 10장에 보면 이 바디메오가 겉옷을 버리고 За Марк 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Бартима гаднах хувцас тайлаад 그냥 예수님이 바디메오를 불렀어요. Есүс Бартимаг дуудсан. 그럼 바디메오가 예수님 앞으로 갔다라고 얘기하지 않고 Тэгвэл тэр Бартима Есүсийн өмнө очлоо гэж хэлэлгүйгээр 겉옷을 버리고 예수님을 따라갔다. гадна хувцас тайлаад Есүсийг даглаа гэж байна. 왜 이렇게 겉옷을 특별히 얘기하셨을까요? Яагаад энэ гадна хувцсыг онцгойлон хэлсэн бол? 이 겉옷이 너무너무 중요한 겁니다. Гадна хувцас нь маш чухал зүйл. 자, 우리 우리 몽골도 겉옷이 있잖아요. 그죠? За Монгол ч гэсэн одоо гадна хувцас байгаа шүү дээ. 그게 이불도 되고, 그죠? За тэр нь одоо хүнжилж болох боломжтой. 자, 이제 이스라엘 사람들이요. 이 바디메오가 말하는 갖고 있는 겉옷은 어떤 의미냐면 옷입니다. 옷. 겉옷. Одоо энэ Бартимагийн тэр гадуур хувцас нь хувцас байсан. 이제 이스라엘 민족 이런 옷이 있어요. 이게 이제 옷이에요. За одоо энийг хувцас гэж бодоорой. 옷인데 여기다가 가운데 내가 구멍을 뚫어 이렇게. За одоо эндээ одоо тайраад нүхгүй болгодог. 이렇게 이제 옷이 있는데 хувцас байна. 옷이 있는데 이 옷을 이게 옷이에요. За хувцас гэж үү. 그러니까 구멍을 뚫어 이렇게 가면. Голд нь ингээд нүх гарна. 구멍을 뚫어 이렇게 머리가 들어가겠죠. Тэгин бол одоо толгой нь орох боломжтой байна шүү дээ. 머리가 들어가면 그걸 이렇게 둘둘 많이 옷이에요. Тэгээд одоо үлдсэн хэсэг нь одоо уяад юм уу болгоод өмсгөн. 이 구멍 뚫는 옷이 되고 Тэгээ нүх гарчих юм бол хувцас олчих. Тэгээ үүнийгээ тайлчих юм бол 이불이 되고. шөндөө одоо унтах хүнжил нь болно. 그리고 이제 우리 베드로전 1장에 보면은 이 옷을 걸치고 있다가 일할 때는 За нэгдүгээр бид нар нэгдүгээр бүлгээс харах юм бол энэ ажил хийхдээ 옷이 이제 방해가 되잖아요. за одоо ажил хийх юм бол хувцас нь одоо ингээд тэглэл цаад болно шүү дээ. 그럼 허리에 띠를 띠고 오라고. Тэгэх юм бол бүсээ бүслэн 그러니까 일한다는 거예요. энэ чи ажил хийх хэлж байна. 자, 그래서 이런 옷을 이 바디메오가 가지고 있었던 거예요. Ийм хувцсыг одоо энэ Бартимаар энэ хувцас нь байсан. 거지에게 유일한 재산이요. Одоо энэ гойлгочнд байгаа цор ганц одоо хөрөнгө нь 옷이고 이불이 되는. хувцас ч болж байна, хүнжилж болж байна. 너무나 중요한 거예요. Энэ чинь маш чухал. 이걸 버렸다라고 돼 있어요. Гэтэл үүнийгээ тайллаа гэж гарч байна. 예수님 앞에 갈 때는 자기 것을 버리고 가는 거예요. Есүс рүү очихдоо өөрийн зүйлсээ орхиод явж 자, байна. 우리도 구원을 받을 때 Бид хүн ч гэсэн аврагдахдаа 옛 것을 버리고 주님을 쫓은 거예요. хуучин хүнээ тайлаад Есүс рүү очсон. 자, 우리 이 옷에 대해서 좀 생각해 За 봅시다. энэ хувцсны талаар бодъё. 출애굽 22장. Гэтэл 22 дугаар бүлэг. 출애굽 22장. 이 옷이 얼마나 중요하냐면요. За энэ хувцас нь хичнээн чухал вэ гэхээр 출애굽 22장 25절. за гэтэл 22-ын 25. 자, 출애굽 22장 25절부터 출애굽 22장 25절부터 27절까지 읽어보겠습니다. За 25-аас 27-оор ишлэгийг хамт уншъя. Хэрэг чи миний ард түмэнд буюу дундчин буй ядуу хүнд мөнгө зээлгүүлбэл түүнтэй зээл олгогч хүн шиг харьцаж болохгүй. Чи түүнээс зээлийн хүүг бүү шал. Хэрэг чи хөршинхөө хувцсыг барьцаанд авбал нар шинхээс өмнө түүнд буцааж өг. Учир нь түүний цорын ганц бүтээлэг биеийнх нь хувцас тэр билээ. Тэр хүн өөр юу нумарч хэвтэх вэ? Тэр над руу хашгирахад би сонсох болно. Учир нь би нэгүүлсэнгүй билээ. 자, 여기
하나님께서 이렇게 말씀하십니다. Бурхан ингэж айлдаж байна. 자, 이제 가난한 사람이 돈을 돈이 빌릴 수 있잖아요. За ядуу хүнд мөнгө зээлж болно шүү дээ. 근데 지금도 은행에서 돈을 빌리면 그냥 안 빌려주잖아요. За банкнд очиад мөнгө зээлэхээр бол зүгээр зээлүүлдэггүй шүү дээ. 무엇에 집이든지 무엇을 맡기고 돈을 빌립니다. За ямар нэгэн зүйлийг барьцаанд аваад зээлүүлдэг. 자, 그런데 이제 이 당시에 이제 가진 것이 이 옷이에요. 옷 하나. Тухайн үед бол зөвхөн энэ хувцас нь байсан. 이것을 주고 돈을 빌리는 거예요. Энэ хувцаа өгөөд мөнгө зээлжсэн. 근데 이 겉옷이 낮에는 옷이지만 밤엔 이불이 되는 거예요. За өдөр нь бол хувцас олгоод өмсөж байгаа гэсэн шөнө нөмрөх хүнжтэй болгож байна. 밤에 이불이 없으면 어떻게 해요? Шөнө хүнжилгүй бол яах вэ? 그러니까 밤이 되기 전에 그것을 주라는 거예요. Тиймээс шөнө болохоос өмнө хувцсыг буцааж өгөө гэж байна. 하나님 자비한 자다. Бурхан бол нэгүүлсэнгүй. 그러니까 하나님의 법을 살펴보면 너무너무 사랑이 포함되어 있는 법이라는 거예요. Бурханы хуулийг харах юм бол хайр шингэсэн хууль байдаг. 이 옷을 가지고 있으면은 밤에 춥잖아요. 네, одоо энэ 가지고 있어. 이 옷을 이제 전당 잡힌 이 사람 옷이 없으니까 춥잖아요. За одоо хувцсгүй бол шөнө хүйтэн шүү дээ дараа. 밤에 덮고서 이불이 되거든요. За шөнө нөмрөх хүнжил нь болж байна. 자, 우리 맷돌 아시죠? 맷돌? За та бүхэн нөгөө термин чулуун мэдэн шүү дээ, тийм ээ. 이 맷돌 손잡이도 전당 잡을 수 있는 거예요. За энэ термин чулууны бариулын хүртэл одоо барьцаанд авчиж байна. 중요한 거거든요. Чухал учраас. 근데 이것을 전당에 잡지 말라 그랬어요. Гэтэ үүнийг бүү барьцаанд ав гэсэн. 왜냐면 이것이 없으면 어떻게 밥을 해 먹겠어요? Яг тэгэхээр энэ бариул байхгүй бол хоолоо хийж идэж чадахгүй. 이 겉옷을 버리고 예수님께로 갔습니다. Гадна хувцаа тайлаад Есүс рүү очив. 마태복음 20장. Матай 20 дугаар бүлэг. 마태복음 20장. Матай 20. 20장. 자, 이제 예수님이 물었습니다. За Есүс асуусан. 예수님이 32절에 보면은 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 32-аас харах юм бол Есүс өөртөө төлөө юу хийхийг надаас хүсэж байна вэ? 바디메를 불렀습니다. 두 사람, 그죠? Бартима бол нөгөө сохор гээд хоёр хүнийг дуудсан. 소경 둘이 앉아 있었거든요. Хоёр сохор хүн байсан. 예수님 물었습니다. Есүс асуусан. 무엇을 하여 주기를 원하느냐? өөртөө төлөө юу хийхийг хүсэж байна вэ? 바디메의 소원이 무엇입니까? Бартимагийн хүсэл юу вэ? 보는 거잖아요. Харах. 예, 앞을 보기를 원합니다. 그랬어요. Хараарахыг хүсэж байна. 자, 우리에게도 같은 질문을 합니다. Биднээс ч гэсэн адилхан асуултыг асууж байна. 자, 무엇을 하여 주기를 원하느냐? Бид бүхнээс юу хийхийг хүсэж байна вэ гэж. 주님이 물었습니다. 여러분에게. Та бүхнээс эзэн асууж байна. 무엇을 하여 주기를 원하느냐? Юу хийхийг хүсэж байна вэ? 너 원하는 게 뭐냐? Та нарын хүсэл юу вэ? 뭐라고 대답하시겠어요? Та бүхэн юу гэж хариулах вэ? 돈이요? Мөнгө. 예, 가족의 구원이 돼야 될 겁니다. Гэр бүлийн аврал нь байх хэрэгтэй. 이 세상 것이 아니라 영원한 것을 우리는 달라고 해야 될 겁니다. Энэ ертөнцийн зүйлсийг бос мөнхийн зүйлийг бид хүн өгөөч гэж 이 гуйх. 세상 잠깐이거든요. ертөнц төр зургийн. 이 바디메오는 보기를 원했습니다. Энэ Бартима хараа орохыг хүссэн. 그래서 한 예수님께서 눈을 열어주셨습니다. Тэгэд Есүс хараа оруулсан. 그 다음에 34절에 보면은 예수님을 따랐다 그래서 저희가 34-өөс харах юм бол Есүсийг даглаа, түүнийг даглаа гэж байна. 왜 예수님을 바디메오가 따랐을까요? Яагаад Есүсийг Бартима дагсан бэ? 은혜를 받았습니다. Нэгүслийг хүртсэн. 도저히 이거는 눈을 뜬다는 것은 이루어질 수 없는 거잖아요. Хараа орно гэдэг чи байж боломгүй зүйл байсан. 근데 그것을 주셨어요. Гэтэ үүнийг биелүүлсэн. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 예수님과 인사하고 세상으로 가야 되겠습니까? Есүсийг баяртай гэж ертөнц рүү явах уу? 은혜를 받았습니다. Нэгүслийг хүртсэн. 이 은혜 어떻게 갚아야 될 거냐? Тэгвэл энэ нэгүслийг хэрхэн төлөх вэ? 그래서 예수님을 따르는 제자가 되었다라고 기록하고 있습니다. Есүсийг дагсан шав боллоо гэж гардаг. 자, 우리가 은혜를 받았습니다. Бид хүн нэгүслийг хүртсэн. 구원은 하나님 은혜입니다. Аврал бол Бурхны нэгүсэл. 자, 은혜를 받은 자는 변화가 생기는 거예요. Нэгүслийг авсан хүн өөрчлөгддөг. 이 바디메오가 다시 거지로 또 돌아갈 수 있을까요? Энэ Бартима дахиад тэр гуйлгчны амьдрал руугаа буцаж очих уу? 같아도 소경과 같이 그렇게 갔을까요? Тэр хажууд нь байгаа сохор хүнтэйгээ л хамт явах уу? 이 버렸던 이 거지의 더러운 옷을 다시 입었을까요? Энэ тайлсан бохор энэ гуйлгчны хувцас дахин өмссөн болов? 안 갈 겁니다. 그죠? Үгүй. 어떻게 더러운 옷을 다시 입겠습니까? Яаж тэр бохор хувцсыг дахин өмсөх вэ? 눈이 소경일 때는 이것이 더러운지도 깨끗한지도 모르잖아요. 그죠?
Харж чадахгүй байх үед энэ цэвэрхэн хувцас бохор хувцсыг бол ялгаж чадахгүй байсан. 이제 눈을 떴어요. Гэтэ нүдээ нээлээ. 이것이 얼마나 더러운지를 아는 거잖아요. Энэ хувцас нь хичнээн бохор вэ гэдгийг мэдсэн. 자, 여러분, 우리 내가 무엇을 하여 주길 원하느냐 그랬잖아요. Юу хийхийг хүсэж, юу хэлхийг хүсэж байна 자, гэж. 구원을 받았습니다. Аврагдлаа. 자, 구원을 받고 나니까 Аврагдаад харсан чинь 세상이 중요하게 보입니까? ертөнц чухал харагдаж байна уу? 세상은 아주 작은 거예요. ертөнц бол маш өчөөхөн. 아무것도 아닌 겁니다. Юу ч биш. 아, 내가 이것 때문에 이렇게 살았구나, 옛날에. Би чи үүний төлөө ингэж амьдрсан юм байна штэ. 이것 때문에 내가 싸우고 울고 슬퍼했구나. Би чи иймхэн зүйлийн төлөө тийм одоо маргалтаж уйлж амьдарч байсан юм байна. 너무나 값어치 없는 거예요. 그죠? Ямар ч үнэ цэнэгүй байсан. 눈을 소경일 때는 이 옷이 너무너무 좋잖아요. 그죠? 그죠? Сохор байх үед бол энэ хувцас нь маш чухал шүү дээ. 덮으니까 따뜻하고. Өмөрхийн бол дулаахан. 근데 눈을 떴어요. За хараа орлоо. 자, 이 옷이 얼마나 더러운지를 알게 되잖아요. 그죠? Энэ хувцас хичнээн бохор вэ гэдгийг мэдсэн. 평생 덮고 잔 이불이에요. Байн өдөр болгоно нөмөрч унтчихсан хувцас нь байсан. 근데 자기는 더러운지는 몰랐어. Тухайн үед бол бохор гэдгийг мэдэхгүй байсан. 앞이 안 보이니까. Харж чадахгүй болгоо. 이제 눈에 떠졌어. Тэгэд нүдэ нээлээ. 더러운 걸 발견한 거예요. Бохор гэдгийг мэдлээ. 자, 그리고 구원받고 나서 우리가 죄가 크다는 걸 이제 깨닫게 되는 거 Бид 아십니까? хүн ч гэсэн аврагдсныхаа дараа гэм нүгэл чинь том юм байна штэ гэдгийг мэдсэн. 아, 내 속에 이렇게 악한 것이 있었구나. Миний дотор чи ийм хорон зүйл байсан юм байна. 내가 옛날에 이러한 삶을 살았구나. Би өөрт нь ингэж амьдрсан юм байна. 야, 이제 지옥 가는 데서 건짐을 받았구나. Тамаас татан гаргагдсан юм байна. 감사가 되는 거예요. Гэт талархтаа. 다시 돌아갈 수 있을까요? Дахин өмнөх амьдралаа буцаж очих. 다시 예전처럼 죄 짓는 생활 돌아갈 수 있습니까? Буцаад гэм нүгэлтэй хутгалцаар амьдрах уу? 눈을 떴는데 Нүдэ нээсээр. 어떻게 소경처럼 또 살아갈 수 있겠냐고요. Яаж энэ сохор хүн шиг дахиад урдын амьдралтай 아니라는 амьдрах вэ? Үгүй. 이제 눈 뜬 사람의 삶을 살게 되는 거예요. Одоо хараа орсон хүн шиг амьдрах. 영원한 것을 보는 눈이 밝아졌잖아요. Мөнхийн зүйлийг харах нүд маань нээгдсэн. 영원한 것을 사모하는 거예요. Мөнхийн зүйлийг санагалцсан. 그러니까 다시 묻습니다. Тэгээ дахин асууж байна. 무엇을 하여 주기를 원하는지. Юу хийхийг хүсэж байна вэ? 예, 가족들의 구원입니다. Гэр бүлийн аврал. 그리스도인답게 살아가는 것입니다. Христэд итгэгчгээ амьдрах. 우리 교회가 더 발전하는 것입니다. Манай чуулган илүү өсөн дэвжих. 형제자매들이 믿음이 더 서가는 것을 원합니다. Хахан дүүсийн итгэл маань өсөх. 전부 다 뭐를 구합니까? Бүгдээрээ юу гойж байна? 영원한 거, Мөнхийн зүйлийг. 주님을 위한 거, Эзний төлөөх зүйлийг. 교회를 위한 거, Чуулганыхаа төлөөх зүйлийг. 복음에 대한 거. Сайн мэдээний талаарх зүйл. 이것은 눈이 돌아가는 거예요. Энэ тал руу нүд маань чиглэсэн байна. 자, 좀 이따 배울 겁니다. За жоохон байж байгаа суралцсан. 그럼 우리 육체의 삶은 어떻게 되는 거냐? Тэгвэл миний махбодын амьдрал юу болох юм 좀 бэ? 더 말씀드리겠습니다. Энэ талаар ч гэсэн жоохон байж 자, 이제 байгаа. 이 바디메오와 두 소경이 예수님을 따랐습니다. Бартима бол нөгөө сохор хүн Есүсийг дагсан. 자, 누가복음 8장 보겠습니다. За Лук 8 дугаар бүлэг. 누가복음 8장 Лук 8 35절. 35. 자, 누가복음 8장 35절. 35. 자, 읽어보겠습니다. За 35 дахь ишлэгийг хамт уншия. Хүмүүс юу болсныг үзэхээр ирж Есүс дээр очиход чөтгөрөө салсан өнөө хүн хувцалчихсан эрүүл саруул болоод Есүсийн хөлд сууж байхыг олж хараад айцгаа. 자, 이제 이 사람이 누구냐면 어떤 사람이냐면 Энэ хүн ямар хүн бэ гэхээр 이 귀신 들린 자가 예수님을 만나가지고 병이 고쳐졌어요. чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн Есүстэй уулзаад өчнөө итгэлсэн. 자, 이 사람이 어떤 사람 26절, 27절. За 26 27-оор ишлээ. 이 사람의 과거의 모습입니다. Энэ хүний урдах амьдралын төрх хүн. 자, 읽어보겠습니다. 자, 26, 27. 26 27-ыг уншия. Тэд Галилийн эсрэг талд орших Герасчуудын нутагт хурч ирэв. Есүс эрэг дээр гартал чөтгөрт эзэмдүүлсэн нэгэн хүн хотоос гарч ирээд түүнтэй тулгарв. Тэр хүн удаан хугацааны турш хувцас хунургүй байж орон байранд бус харин бусны агууд оргондог байв. 26, 27절. 26 자, 이 사람이 이제 예수님께 만나기 전에는 За энэ хүн Есүстэй уулзсан 귀신 들린 자였어요. чөтгөрт эзэмдүүлсэн байсан. 옷을 입지 않았습니다. хувцас хоноргүй байсан. 집에 온 동네를 돌아다녔어요. 옷을 입지 않고. За хувцасгүй эргэн тойрноороо хисэж явсан байсан. 소리를 지르면서 다녔다고 그랬어요. Чангаар хашигчин явж байсан. 무덤 사이에 거했습니다. Босны агууд амьдардаг байсан. 정상적인 사람이 아닌 거죠. Хэвийн хүн биш. 옷도 입지 않고 다녔어. Ямар ч хувцасгүй явж. 무덤 사이에서 살았어. Тэгээ босны агууд амьдарч. 소리를 지르고.
чангаар хашгирч 줘요. 근데 이 사람이 예수님을 만났어요. Энэ хүн Есүстэй уулзсан. 어떻게 변했습니까? Яаж өөрчлөгдсөн бэ? 옷을 입고 Хувцас өмссөн. 정신이 온전하고 Тэгээ оюун ухаанаа ч гэсэн эрүүл болсон. 주님 앞에 앉아 있는 거예요. Тэгээд эзний өмнө сууж байна. 변화된 우리들의 모습입니다. Өөрчлөгдсөн бид бүхний төрх. 자, 예수님을 만나면 정상적인 사람이 됩니다. Есүстэй уулзсан бол хэвийн хүн болж чадна. 귀신 들린 자가 예수님 앞에 앉아가 옷을 입고 정신 온전 앉아 있는 거예요. Чөтгөрт эзэмзүүлсэн хувцас өмсчихсэн Есүсийн өмнө эрүүл саруулж 자, сууж 이 байна. 사람도 유명한 사람입니다. Энэ хүн гайхалтай хүн. 모르는 사람이 없어요. Үүнийг мэдгүй хүн гэж байна. 근데 이 사람이 온전하게 됐대. Гэтэл энэ хүн эрүүл 그 саруулсан. 사람 보러 온 거예요. 야, Тэгээ 어디? хүмүүс энэ хүнийг харахаар ирж байна. 그 사람을 보러 많은 사람이 모여드는 거예요. Олон хүмүүс энэ хүнийг харахаар цуглаж байна. 자, 우리도 변화된 모습을 보여야 된다는 거예요. Бид бүхний ч гэсэн өөрчлөгдсөн төрөлх юм харна. 자, 우리가 변화된 모습을 보고 복음이 전화되는 거 아십니까? Бид бүхний өөрчлөгдсөн төрхийг хараад сайн мэдээг сонсохоор ирдэг. 저 사람 변했어. Тэр хүн өөрчлөгдсөн. 야, 예수님 믿는 데이 저 사람 변했구나. 생활이 변했어. Энэ хүн Есүст итгээд амьдрал нь өөрчлөгдсөн. 말이 달라지고, 그죠? Үг нь ч гэсэн өөрчлөгдсөн байна. 구원받 빛의 열매는 За, гэрлийн үр жимс бол 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 그랬잖아요. сайн зөвд байдал үнэн гэсэн. 착한 것이 무엇입니까? Тэгвэл энэ сайн гэдэг нь юу вэ? 여러 사람에게 부드러운 모함으로 대하는 겁니다. Олон хүмүүстэй илдэг зөөлөн харцаа. 의롭고 Зөвхт гэж. 진실하고 Үнэн гэж байна. 변했어. Өөрчлөгдсөн. 예수님 믿더니 Есүст итгээд. 야, 교회 다니는데 변했구나. Чи чам сүмд яваад өөрчлөгдсөн. 그럼 나를 보고 예수님에 대해서 궁금한 것이 들어야 되는 거예요. Тэгвэл намайг хараад Есүсийн талаар мэдхийг хүссэн зүйл гарч ирж 야, байна. 예수가 누구냐? Есүс гэж юм. 교회 갔더니 왜 사람이 변했느냐? Сүм рүү яваад хүмүүс яагаад өөрчлөгдөд байна? 보러 와야 돼, 우리한테. Тэгэхэд биднээс харахаар ирэх хэрэгтэй. 제가 몇 년 전입니다. За хэдэн жилийн өмнө 교회 전혀 모르는 어떤 여자분이 찾아왔어요. сүмдэр нэг мэд танихгүй эмэгтэй ирсэн. 왜 어떻게 오셨습니까? Тэгээ яах гэж ирсэн бэ? 남편이 이 교회에 보내고 싶습니다. Гэтэл нөхрөө энэ сүмд явуулахыг хүсэж байна. 왜 남편을 보내고 본인이 안 오시고 왜 남편을 보내고 싶으세요? Та яагаад өөрөө ирэхгүй нөхрөө явуулахыг хүсэж байна? 남편이 술을 많이 먹어요. Гэтэл нөхөр нь их архиудаг гэсэн. 여기 교회 다니면 술 안 먹는다면서요. Сүмд явах юм бол архиудаггүй гэжтэй. 그래서 남편을 보내고 싶다는 거예요. Тэгээ нөхрөө явуулахыг хүсэж байна гэсэн. 우리 교회 다니면 변화된 세상 사람들도 교회 다니면 За ертөнцийн хүмүүс ч гэсэн сүмд явах юм бол 술 안 먹고 담배 안 피고 арх тамхи хэрэглэхгүй. 사람의 모습으로 살아간다는 거 아는 거예요. Яг хүн шигээ амьдрнаа гэдгийг мэддэг. 술 먹고 담배 피는 정상적인 삶이 아니라는 겁니다. За арх тамхи хэрэглэж байна гэдэг чинь хэвийн амьдрал биш. 이익을 서로 싸우고 욕하는 게 정상적이 아니라는 겁니다. За ашигийнхаа төлөө нэг нэгнтэй маргалдаж муудалцна гэдэг чинь хэвийн амьдрал биш 근데 ээ. 교회 갔더니 Сүм рүү явсан. 정상적이 됐어. Хэвийн болж байна. 술도 안 먹고 Арх тамхи хэрэглэхгүй. 싸우지도 않고 Муудалцахгүй. 욕심도 안 부리고 Шунлаач гэсэн гаргахгүй. 올바른 사람으로 Зөвөр 살아가는 모습을 보고 싶은 거예요. 세상 사람들. ертөнцийн хүмүүс зөвөр амьдарч байгаа төр төрхийг харахыг хүсэж 그 байна. 모습을 보고 많은 사람들이 왔다나는 거예요. Тэр төрхийг хараад олон хүмүүс ирнэ. 자, 이 바디메오도 유명한 사람입니다. Энэ Бартимач гэсэн тэр дундаа хүмүүс танигдсан 눈을 хүмүүс. 떴다는 것은 너무나 큰 기적이거든요. Хараа орж ийнэ гэдэг чинь маш том гайхамшиг. 바디메오를 보러 많은 사람들이 왔습니다. Бартимаг харахаар олон хүмүүс ирсэн. 그 바디메오가 예수님 옆에 있는 것을 전도가 되는 거예요. Энэ Бартима Есүсийн хажууд байгаагаар сайн мэдээд 저 хараа. 예수가 누구냐는 거예요, 도대체. Энэ Есүс хэн бэ? 하나님 아들이구나. Бурхны хүү юм бэ? 메시아가 맞구나. 증거하는 겁니다. Есүс Месиа мөн юм байна гэдгийг гэрчилж байна. 바디메오는 거짓 생활을 벌였습니다. Бартима гуйларсны амьдрал орхисон. 다시 돌아가고 싶은 생활일까요? 거지가? Дахин тэр амьдрал руу очихыг хүсэх үү? 다시 눈 감은 모습으로 돌아갈 수 있을까요? Дахин тэр сохор амьдрал руу очихыг хүсэх үү? 그럴 수 없는 겁니다. Тэгэх боломжгүй. 자, 우리가 구원을 받았습니다. Бид хүн аврагдсан. 죄인의 삶으로 다시 돌아갈 수 있겠습니까? Гимтний амьдрал руу буцаад очихыг хүсэх үү? 의인의 삶으로 살아가게 되는 거예요. Одоо зөвхөн амьдралаар амьдрна. 자, 지금 우리는 변화된 삶을 살고 있습니다. Одоо бид хүн өөрчлөгдөд амьдарч байна. 왜요? Яагаад? 말씀 앞에 있거든요. Үгийн өмнө байна. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 들었습니다. Олон хүмүүс Бурхны үгийг сонссон. 근데 왜 우리 여기 우리 이 형제자매들밖에 없습니까? Гэтэ яагаад манай ахын дүүсээс өөр хүмүүс алга байна? 말씀을 들었지만 Үгийг сонссон ч 세상이 좋은 거예요.
ертөнц сайхан. 거지가 더 좋아. Гуйлгасны амьдрал маань илүү дээр байна. 앞을 안 보는 더 좋아. Уртхан харахгүй нь илүү дээр. 일 안 하고 손만 벌리면 먹고 살잖아. Ажил хийхгүй зүгээр гараа дэлгэхэд мөнгө идэж ууд амьдарч 그런 삶이 좋습니까? Энэ амьдрал сайхан уу? 다시 죄인의 삶이 좋습니까? Дахин тэр гэмтний амьдрал руу орох нь сайхан уу? 다시 돌아갈 수 없습니다. дахин орох боломжгүй. 우리는 변화된 삶을 살아야 된다는 거예요. Бид хүн өөрчлөгдөд амьдрах. 자, 그럼 왜 여리고 성에 살고 있는 거지 바디메오를 하나님이 기록하셨을까? Тэгвэл Ереход амьдарч байсан энэ гуйлгчин Бартимегийн талаар Бурхан яагаад бичиж үлдээсэн юм бол? 다 이유가 있습니다. Шалтгаантай. 이 바디메오는 누구입니까? Энэ Бартиме хэн бэ? 바로 납니다. 바디메오. Би ихгүй. 여리고 성은 죄 많은 성이잖아요. Ерехо хот бол гэм нүглээр дүүрэн хот байсан. 아까 바다보다 250m 밑에 있습니다. За далайн түвснээс доош 250 метртэй байдаг гэсэн. 가장 낮은 곳이 세상에. хамгийн доор газар, 가장 낮은 곳에 있는 도시. хамгийн доор байгаа хот. 그 여리고입니다. Тэр бол Ерехо. 저도 여리고 가봤거든요. Би ч гэсэн Ерехо хот руу очиж 옛날부터 휴양지였대요. 휴양지. 저기 사람들이 쉬고 쉬는 곳. За одоо бодох юм бол хүмүүсийн амар зугаалгаар явдаг тийм газар болсон. 자, 우리 왜 그러냐면요. 이게 땅이잖아요. За одоо энэ газар байна. 땅보다 250m 밑에 있어요. газраас 250 м доор. 이 250m 밑에 있으니까 Ийм доор байгаа болохоор 어떻게 우리 공기 중에 산소 있죠. 산소. одоо нөгөө нүүрс төрөгч байгаа шүү дээ, тийм ээ? 이것이 많은 거예요, 여기. Хүчил төрөгч. 그러니까는 숨쉬기가 좋아. Тиймээс одоо амьсгалахад сайхан байгаа хгүй. 자, 우리 높은 곳에 높은 산에 갔어. За одоо өндөр ууланд гарлаа. 숨쉬기 어렵습니다. Тэгвэл амьсгалахад хэцүү байдаг. 왜 공기가 없거든. Агаар байхгүй учраас. 그러니까 옛날부터 이 여리고가 사람들이 많이 살았다고 합니다. Тэр үеэс хойш энэ Ереход олон хүмүүс амьдардаг байсан. 그런데 높은 산에서 여리고로 내려가는 거예요. Тэгээд тэр өндөр уулаас Ерехо руу урууддаг байсан. 이 여리고는 세상이에요. Энэ Ерехо бол ертөнцид. 성경에서 내려가는 것은 나쁜 겁니다. Библиэлд уруудж байгаа гэдэг илэрхийлэл гарах юм бол муу зүйлийг хэлдэг. 우리는 여리고에서 어디로 올라가야 되냐? Бид Ерехогоос хаашаа өгсөх хэрэгтэй. 예루살렘 올라가야 돼. Иерусалим руу өгсөх хэрэгтэй. 우리는 지옥에서 천국으로 가는 사람들이에요. Бид Диваажингаас там руу явж байгаа хүмүүс. 이 땅에서 하늘나라로 가는 사람들인 거예요. Энэ газраас Тэнгэрийн улс руу явж байгаа хүмүүс. 우리는 올라가야 돼. Бид өгсөх хэрэгтэй. 위를 보고 Дээш харна. 올라가는 거예요. Өгсөх хэрэгтэй. 자, 우리 누가복음 10장에 예루살렘에서 여리고로 내려가자 강도 만났잖아요. За Лук 10 дугаар бүлгээс харах юм бол Ерехо руу уруудж байгаа дээрэмчинтэй тулгардаг. 그 강도 만난 자가 나예요. Тэр дээрэмчинтэй тулгарсан хүн 세상으로 내려가는 거예요. ертөнц рүү уруудаж байгаа гэж байна. 자, 그래서 이 세상으로 내려가는 나의 모습. За энэ ертөнц рүү уруудаж явж байгаа миний төрх. 근데 도중에 강도를 만났어. Тэгж байгаа дээрэмчинтэй. 마귀죠, 그죠? Тэр бол бузар сүнс. 마귀에 너도 터져가지고 죽게 되었어요. Бузар сүнс намайг зодоод би үхэх шахсан. 근데 선한 사마리안 예수님을 만났어요. Гэтэ сайн Самартай уулзсан. 우리 예수님을 여리고로 내려가다 만나가지고 기적적으로 사는 사람들이에요. Бид Ерехороо уруудаж явж байгаад Есүстэй уулзаад гайхамшигар амьсан. 그리고 교회에 앉아 있는 거예요. Тэгээд одоо чуулгандаа сууж байна. 그 여기 앉아서 이제 치료를 받고, 그죠? Энэ чуулгандаа байнга эмчлэгдэж байна. 서로 사랑하고 Би биний 은혜의 хайрлаж 말씀을 들으면서 нэгүслэвгийг сонсонгоо 건강한 모습으로 살다가 эрүүл энхээр амьдарч байгаа. 주님이 다시 오면은 Эзэн дахиад ирэх юм бол 데려가는 거예요. агуулад явна. 왜? 우리 핏값을 샀잖아요. Яагаад тэгэхээр бид нарыг цусаараа худалдаж авсан. 핏값 샀으니까 데려가야죠. Худалдаж авсан учраас бид нарыг дагуулад явах хэрэгтэй. 자, 애굽, Египт, 그다음에 소돔과 고모라, Содом, Гомор, 여리고 Ерехо 전부 다 세상을 말합니다. бүгдээрээ ертөнцийг илтгэдэг. 그곳에 내가 앉아 있는 거예요. Тэр газарт би сууж байсан. 앞도 보지 못하고 Уртгаа харж чадахгүй байсан. 그 세상의 것을 얻어먹고 살아가는 거예요. ертөнцийн зүйлийг олоод идэж ууд амьдарч байсан. 겨우 얻어먹고 살아가는 우리 삶을 살았다라는 거예요. Арай гэж олж идэн ууж амьдарч байсан. 누가복음 1장 보겠습니다. За Лук 1-р бүлэг. 누가복음 1장 Лук 1 77절에서 79절. 77 78 дугаар шүү дээ. 누가복음 1장 77절에 79절. 77 읽어보세요. 77절에서 79절. 77-аас 79-р шүү дээ. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Нүглийг нь уучлаар авралын мэдлэгийг ард түмэндээ өгөхийн тулд юм. Ийм бурхан маань нэгүүлсэнгүй өршөөлөөр дорны гэгээ дээрээс бидэнд айлтан ирэх нь харанхуй хийгээд үхлийн сүудэрт суугсдын дээр ийж хөлийг маань амар тайвны зам чиглүүлэхийн тулд юм гэсэн хэмээн. 자, 79절까지.
자, 여기 흑암의 그늘에 앉아 있습니다. За харанхуй хийгээд үхлийн сүүдэр сууж байна. 그곳에 빛이 비쳤습니다. Тэр газарт гэрэл хийсэн. 소망 없는 이 바디메오 거지에게 빛으로 오셨습니다. Найдваргүй энэ Бартимад гэрэл болж ирсэн. 여기 보면은 죽음의 그늘에 앉은 자에게 Дээрс харуул үхлийн сүүдэр суугсаад гэж. 죽음의 그늘이 항상 비추고 있어 나를 그죠? Үхлийн сүүдэр намайг байнга л байж байна. 이건 소망이 없는 거예요. Чи найдвар байхгүй хэлж байна. 자, 내가 지금 예를 들어서 우리 좀 뭐 내가 몇 개월 못 살게 되는 판정을 받았다 병원에서. За би эмнэлэгт очисон чинь хэдэн сараас илүү амьдрахгүй гэдэг тийм зүйлийг сонслоо. 그럼 맛있는 걸 먹어도 맛있겠습니까? Тэгвэл амттай зүйл идсэн ч амттай байх. 즐거운 걸 봐도 즐겁겠습니까? Баяр хөөртэй газар руу очисон ч 없는 баяр 거예요. хөөртэй байх. 소망이 없어요. Найдвар нь алга болчихж байна. 얼마 있으면 죽는다는 그 판정을 받았거든요. За хэсэг хугацааны дараа нас орно гэдэг зүйлийг сонслоо. 자, 우리는 왜 살아가는지 아세요? Бид яагаад амьдрдгийг мэдэх вэ? 오늘 계획하고 내년을 계획하잖아요. 그죠? За өнөөдрийгөө төлөвлөөд эх онооч гэсэн төлөвлөдөг. 언제 죽을지 모른다는 걸 빼버렸기 때문에 가능한 거예요. Хизээ өөхөх вэ гэдгээ мэдэхгүй байгаа учраас энэ нь боломжтой. 자, 한 달밖에 안 남았어요. 살. За тэгвэл надад 1 сарын л амьдрал 그럼 үлдлээ. 내년 계획은 없는 거예요. 그죠? Тэгвэл эх жилийн төлөвлөгөө гэж байхгүй шүү дээ. 내년 여름에 계획은 없어요. Эх жил зуны төлөвлөгөө гэж 근데 байна. 그걸 모르니까 Үүнийг мэдэхгүй байгаа учраас 내년 계획도 세우고 эх жилийн төлөвлөгөөч гаргадаг. 앞으로 어떻게 살아갈 것인가 계획을 세우잖아요. Хооштой хэрхэн амьдрах вэ гэж төлөвлөгөө гаргадаг. 죽음의 그늘에 앉았습니다. Үхлийн сүүдэрт сууж исэн. 자, 그런데 이 바디메오는 그것을 알았던 거예요. Бартима үүнийг мэдэж байна. 그러니까 주님 앞에 갈 수 있는 힘이 생긴 거예요. Тиймээс эзэн рүү очих хүч бий болсон. 왜 우리가 구원을 받았습니까? Яагаад бид хүн аврагдсан бэ? 소망이 없는 걸 깨달았어요. Найдваргүй гэдгээ ухаарсан. 죄인인 걸 깨달았어요. Гэмтэн гэдгээ ухаарсан. 그래서 소망을 그래서 방법이 없느냐 Тэгвэл ямар ч арга байхгүй. 찾은 거예요. Энэ арга замыг 근데 хайж. 예수님이 말씀하셨어요. Тэгээ Есүс айлцсан. 내가 길이요 진리요 생명이다. Би зам үнэн амь. 보라 세상 진리 하나님 어린 양이로다. Харг том ертөнцийн нүглийг өргөж бурхны хурах. 그걸 들은 거예요. Үүнийг сонссон. 소망이 생겼어요. Тэгээд найдвартай болсон. 빛이 나에게 들어왔다라는 거예요. Гэрэл над руу орж ирсэн. 소망이 없는데 Найдвар байхгүй байсан. 어둠 가운데 있었는데 Харанхуй дунд амьдарч байсан. 소경처럼 죄에 빠져 있었는데 Сохор хүнтэй адилхан гэм нүгэл автаад амьдарч байсан. 그래서 예수님 찾게 된 거예요. Тэгээд Есүсийг хайх болсон. 누가 예수님을 찾습니까? Хэн Есүсийг хайдаг вэ? 자신이 약하고 죄인인 것을 알았을 때 예수님 찾게 되는 거예요. Өөрийгөө сул дорой гэмтэн гэдгээ ухаарах үед Есүсийг 자, хайдаг. 여러분 언제 기도하십니까? Та бүхэн хизээ залбирдаг. 언제 눈물을 흘리면서 무릎 꿇고 기도하십니까? Хизээ нулимс урсхан өвдөг сүгдэн залбирдаг бай. 자식이 아플 때 그죠? Үр хүүхэд маань өвдөх үед. 내가 병이 걸렸을 때 Өөрөө өвчнөд болох үед. 내가 약하고 아무 힘이 없다고 깨달았을 때 Би сул дорой ямар ч хүчгүй байна гэдгээ ухаарах үед. 내가 할 수 있는 일이 아무것도 없다고 생각할 때 Миний хийж чадах зүйл юу ч байхгүй юм байна гэдгийг мэдэх үед. 그때 저절로 무릎을 꿇잖아요. 그죠? Яг энэ үед аяандаа өвдөг сүхэрдэг. 그러니까 자신이 약한 것을 아는 걸 받으면 Өөрийн сул дорой гэдгийг энэ Бартима ухаарсан. 마태복음 20장 Матай 20 дугаар бүлэг. 마태 20장 30절 Матай 20:30. 여기 보면은 예수님이 앞에 지나갑니다. Энэ дээрс харуул Есүс урдуур нь өнгөрч байна. 자, 얼마나 기쁘실까요? 그죠? Хичнээн их баярсан болов. 소망이 생겼잖아요. Найдвар бий болсон. 바디메에게 기회가 찾아왔습니다. Энэ Бартима дээр боломж ирсэн. 지나갈 때 기회를 잡는 겁니다. Хажуугаар нь өнгөрөх үед энэ боломжийг барих. 자, 우리 다시 오지 않는 기회입니다. Дахин ирэхгүй байх боломжтой. 자, 우리 주님이 지금 지나가셔요. Эзэн дэрэгдүүр нь өнгөрч байна. 이사야 55장 이런 말씀이 있습니다. Сая 55-аас харах юм бол ийм ишлэл байдаг. 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 부르라 그랬습니다. Олдох үед нь эзнийг дуудагтун, ойр байгаа дээр нь түүнийг хайхтун гэсэн. 지금 우리 불러야 돼요. Бид одоо дуудах хэрэгтэй. 주님 불러야 됩니다. Эзэн мэн гэж дуудах хэрэгтэй. 그리고 우리에게 시간이 얼마 안 남은 거 아시죠? Бидэнд тийм ч их цаг хугацаа үлдээг мэдж байгаа тийм. 주님 오시라는 점점 더 가까워졌습니다. Эзэн ирэх нь улам бүр ойртож байна. 내가 구원받아야 더 가까워졌습니다. Миний аргачлаас хойш одоо бол улам ойртсон. 세상 돌아가는 거 보십시오. Одоо энэ ертөнцийг нэг хараарай. 코로나 끝날 줄 알았어요. 거의 끝날 줄 알았어요. Энэ корона бараг л дууснаа гэж бодож байсан. 백신도 나오고 그죠? Вакцин ч гараад 사람들이 이제 좀 풀어졌어요. одоо хүмүүсийн үйл ажиллагаач баагаар нээсэн. 근데 또 새로운 게 나왔잖아요. 그죠? Гэтэл дахиад шинээр хувилбар бий болсон шүү дээ, тийм ээ. 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다. Тийм ч амар дуусахгүй. 언제까지 이렇게
코로나가 우리 생활을 지배할까요? 그죠? Хизээ хүртэл энэ коронавигийн өвчин энэ ертөнцийг 우리는 захирах вэ? 많은 제약을 받고 있습니다. Бид 그죠? хүн олон зүйлийг амсаж байна. 쉽게 가지도 못하고, 그죠? Ийш тийш амархан явчих чадахгүй, 보이지도 못하고. сугалж чадахгүй байна. 우리 주님 불러야 됩니다. Эзнийг дуудах хэрэгтэй. 주님 도와주세요. Эзэн минь туслаач. 자, 그리고 시간 얼마 안 남으니까 Цаг хугацаа тийм ч их үлдээгүй учраас 주님에서 봉사할 시간도 얼마 남지 않았습니다. Эзний төлөө үйлчлэх цаг ч гэсэн тийм ч их үлдээгүй байна. 주님에서 살 수 있는 봉사할 시간 얼마 안 남았습니다. Эзний төлөө үйлчлэх амьдрах цаг тийм ч их үлдээгүй. 내일이라도 주님이 부르면 우리는 가야 되잖아요. Маргааш гисэн эзэн ирнээгүүл бид хүн явах хэрэгтэй. 봉사의 기회가 주어졌을 때 그 За, үйлчлэх боломж өгөгдөх үед 기회를 잡아야 됩니다. энэ боломжийг барих хэрэгтэй. 연말입니다. Жилийн эцэс болж байна. 이제 직분을 맡겨야 됩니다. Үйлчлэлийг даалгаж өгнө. 다음 주 발표를 할 건데요. Эх 7 хоногт энэ талаар хэлнэ. 구역장 맡아주세요. За, та үйлчлэлийн дүүргийн ахлагчийг 직분을 맡아주세요. хийж өгөөрэй. Үйлчлэл дааж өгөөрэй. 부탁을 할 겁니다. Гэт гойно. 전화도 했고요, 제가. За, хувьд нь бас залгаж хэлнэ. 그럼 이제 두 가지 답입니다. Тэгвэл хоёр төрлийн хариулт гарч 나는 못해요. би хийж чадахгүй. 근데 하나님이 원하시는 대답이 아닙니다. Гэтэ энэ бол Бурхны хүсэж байгаа хариулт 제가 биш. 부족하지만 Би дутмагч гэсэн. 하나님이 주시는 직분을 알겠습니다. Бурхны өгсөн үйлчлэл гэдэг нь 충성을 다하겠습니다. итгэмжтэйгээр хийе 라고 해야 되는 거예요. гэж хэлэх хэрэгтэй. 지혜가 부족하면 주님께 달라가면 되잖아요. 그죠? Нэг ухаан дутж байгаа бол эзнээс өгөөч гэж гуйхад л болно шүү дээ. 핑계를 더 놓치는 사람이 있습니다. Шалтак тоочоод энэ боломжийг орхидог хүн байна. 어떤 사람을 하나님이 기뻐하실까요? Алийг нь хараад бурхан баярлах байна. 기회가 주어졌을 때 순종하는 것이 올바른 겁니다. боломж олгогдохгүй дуулууртай хандж байгаа хүнийг хараад бурхан баярлах. 우리 점점 나이는 먹어가고 그죠? Бид хүн баагаар нас маань ахиж байна. 힘이 없어요. Хүчгүй болж байна. 그럼 하고 싶어도 못해요. Тэгээд хийхийг хүссэн ч хийж чадахгүй. 내가 지금 돈을 벌을 때 헌금하는 겁니다. Мөнгө олж байгаа дээр өргөлөө өргөх хэрэгтэй. 능력이 안 되면 헌금하고 싶어도 안 되잖아요. 그죠? Чадвар байхгүй бол хүч чадалгүй бол мөнгө олохыг хүссэн ч олж чадахгүй шүү. 지금 전도의 기회가 주어지고 있습니다. Сайн мэдээ тарах боломж өгдөг. 전도하는 겁니다. Сайн мэдээ тарах. 피곤하지 않으면 나중에 거둘 겁니다. Үл цуцуул цаг нь болохоор хурааж авна гэсэн. 이 바디메오 외침을 듣고 예수님이 멈춰섰습니다. Энэ Бартиморын хашгирааныг сонсоод Есүс зогссон. 예수님이 길을 가다 멈춘 거예요. Есүс замаар явж байгаа 그 소식을 зогссон. 듣고 Тэр мэдээг сонсоод 자 우리 외쳐야 됩니다. 우리 бид хүн хашгирах хэрэгтэй. 주님께 외쳐야 되고 주님 기도로 주님을 세워야 된다는 거예요. Залбирлаараа эзний алхахыг зогсоох хэрэгтэй. 우리는 예수를 멈추게 할 수 있습니다. Бид эзнийг зогсоож чадна. 나를 쳐다보게 만들 수 있습니다. Над руу харахаар болгож чадна. 예수님 나를 불쌍히 여겨주십시오. Эзэн минь намайг өршөөгөөч. 그 말에 예수님이 마음이 끌린 거예요. Энэ үгэнд Есүсийн сэтгэл 왜 олцлоо. 우리를 불쌍히 여기시잖아요, 그죠? Яагаад тэгэхээр биднийг өрөвдөж харсан. 죄를 위해서 오셨잖아요. Гимтний төлөө ирсэн. 나를 위해서 오셨습니다. Миний төлөө ирсэн. 내가 부르는 거예요. Би дуудах хэрэгтэй. 예수님 나를 구원해 주세요. Эзэн минь намайг аварч өгөөч. 그 소식에 그 말이 예수님이 우리에게 눈을 돌리시고 구원하신 거 아십니까? Энэ үг эзний харцыг эргүүлсэн намайг аварч өгсөн. 우리가 주님을 멈추게 할 수 있는 것이 무엇입니까? Тэгвэл бид эзний алхахыг зогсоох зүйл нь юу вэ? 확실한 믿음입니다. Бат итгэл. 자, 이 바디메오가 왜 그렇게 소리를 질렀을까요? Яагаад энэ Бартимад тэгтлээ хашгирсан юм бэ? 믿음이 있는 거예요. Итгэлтэй байна. 소문을 들었어요. Тэр мэдээг сонссон. 예수님만이 내 눈을 뜨게 할 수 있다. Зөвхөн Есүс миний харааг оруулж чадна гэж байна. 예수님 외에는 길이 없다는 걸 알게 된 겁니다. Есүсээс өөр арга зам байхгүй гэдгийг. 확실한 믿음이 있으니까 예수님을 불러 세운 거예요. Бат итгэл байсан учраас чангаар хашгирч Есүсийг дуудсан. 우리 학교 선생님이 이거 아는 사람 손 들어봐 이렇게 얘기하잖아요. Сургууль дээр ч гэсэн багш нь энийг мэддэг хүн гараа өрөг гэж хэлдэг штэ. 그러면 아는 사람 확실히 손을 듭니다. Тэгвэл мэдж байгаа юм бол баталгаатай гараа өргөдөг. 근데 모르는 애는요. Гэтэ мэдгүй хүүхэд бол 이렇게 들어. зөв ингээл өөртөө итгэлгүй байдаг штэ. 안 들리면 무식한 사람이 되고. За өрөхгүй бол одоо мэдлэггүй хүн 근데 болчиход байдаг. 안다고 자신 있게 들 수는 없고. Гэтэ бас мэддэг гэдэл шууд зоримоор өргөж 되는 거예요. зүгээр нэг өргсөн болоод 이거 모르는 거예요. эн чинь мэдхгүй байна гэсэн. 아는 사람은 손 드는 거예요. 선생님 저요. Би байна гэд гараа. 저 알아요. Би мэднэ. 나를 시켜주세요. 그러는 거예요. Надад даатгаарай. 자신 있는 거예요. эн чинь өөртөө итгэлтэй байна гэсэн. 이 바디메오가 불렀습니다. Энэ Бартима дуудсан. 소리를 지르면서 Чангаар хашгирчин. 크게 소리를 지르면서 Улам чангаар хашгир. 짐승이 울부짖는 것처럼. Яг тэр амтан мөөрдөгтэй. 왜요? Яагаад? 간절하거든. Чин сэтгэл учраас. 나는 낫게 해주세요. 난 눈 떠야 됩니다. Намайг эдгэж өгөөч. Би хараа ормоор байна.
그때 예수님이 멈춰섰고 Тэр үед Есүсийн алхаа 소원을 зогссон. 물어본 거예요. Тэгээд хүслийг асууж байна. 무엇을 원하느냐? Юу хийх хүсэж байна вэ? 자, 우리에게 물어보십니다. Биднээс асууж байна. 내가 무엇을 너에게 해주기를 원하느냐? Намайг юу хийгээсэй гэж хүсэж байна вэ? 죄에서 해방되는 겁니다. Гим нүглээс чөлөөлөх. 심판을 피하는 겁니다. Шүүлтээс мултрах. 자, 구원받고 나서 소원을 다시 한번 물어봅니다. Аврагдсны маань дараа дахин хүслийг маань асууж байна. 자, 구원받고 소원을 여러분 물어본다고 한번 해봅시다. 주님. Аврагдаад эзэн хүслийг асууж байна. 예, 주님을 닮아가는 것이 소원입니다. Эзнийг дуурайж амьдрахыг хүсэж байна. 주님께 쓰임 받는 것이 소원입니다. Эзэнд хэрэглэхийг хүсэж байна. 더 많은 영혼에게 복음 전하는 것이 소원입니다. Олон төрсөн сүнслүүдэд сайн мэдээ тараахыг хүсэж байна. 저에게 지혜를 주십시오. Надад мэрэгүү ухааныг өгөөч. 야고보서 1장 5절에 보면 이렇게 되어 있습니다. Яаков 1-ийн 5 дахь эшлээс хараад ингэж гардаг. 하나님 모든 사람에게 지혜를 주신다 하셨어요. Бурхан бүхий л хүмүүст мэрэгүү ухааныг өгнө. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 Та нарын дунд хэн ч мэрэгүү ухаанаар дуртай. 모든 사람에게 후히 주시고 뿌지 않냐 하니까 구하라 그랬습니다. Бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуу гэж Бурханаас гойхтун гэсэн. 하나님 주시리라 그랬습니다. Бурхан өгнө гэсэн. 모든 사람에게 Бүх хүнд. 너희 중에 누구든지 Та нарын дунд хэн ч бай. 지혜를 달 주십시오. Мэрэгүү ухааныг өгөөч. 그는 너 왜 지혜를 달라고 그러냐? Тэгвэл чи яагаад мэрэгүү ухаан гойж байгаа 뿌리지 않는다라는 거예요. гэд зандрахгүй 주시는 거예요. зүгээр л өгнө. 자, 우리 구원방 소원이 무엇입니까? Тэгвэл та бүхэн аврагдаад хүсэл нь юу вэ? 하나님께 쓰임 받는 거죠. Эзэнд хэрэглэгдэх. 하나님께 쓰임 받는 사람 하나님이 가만두실까요? Бурханд хэрэглэгдэнэ гэж байгаа хүнийг Бурхан зүгээр. 자, 우리 주님이라고 했어요. За, эзний ажлыг бид 자, хийж. 그럼 주님만 바라보면 Зөвхөн эзнийг харах юм бол 그럼 내 육신의 삶 어떻게 합니까? миний махбодын амьдрал юу болох юм бэ? 당연히 그리스도의 삶을 살아야 되겠죠. Мэдээж Христэд итгэгчгийн амьдрах 근데 хэрэгтэй. 나는 뭘 먹고 삽니까? Тэгвэл би юу идэж ууж амьдрах вэ? 하나님 뭐라고 그러실까요? Бурхан юу гэж хэлэх вэ? 때문에 책임져 준다고 그랬잖아요. Ар амьдралыг чи хариуцнаа 내 гэж. 생활을 너는 하나님 일을 해라. Чи Бурханы ажлыг хий. 육신의 것은 하나님 책임져 주신다라고 그랬어요. Тэгвэл махбодын үлдсэн амьдралыг Бурхан хариуцна. 자, 우리 출애굽기 35장 볼까요? Гэтэл 35 дугаар бүлгээс харъя. 출애굽기 35장. Гэтэл 35. 출애굽기 35장 23절 24절. За 23 24 дугаар шүү. 출애굽기 35장 아니 34장. За гэтэл 아니 35장. За гэтэл 35. 아니 34장. 34장. За 34 дугаар бүлэг байна шүү. 34장 23절. 23 дугаар шүү. 23절 24절 읽어보겠습니다. 23 24 дугаар шүү. 읽어볼까요? За уншия. Жилд 3 удаа танай бүх ирчүүд Израилийн бурхан эзэн бурханы өмнө үзэгдэх ёстой. Учир нь би үндэстнүүдийг чиний урдаас гойж хил хязгаарыг чинь өргөжүүлнэ. Жилд 3 удаа чи бурхан эзнийхээ өмнө үзэгдэхээр ирэх тэр үед ямар ч хүн газарт чинь шунхаарахгүй. 자, 여기 우리가 구원받고서 소원이 무엇입니까? Бид аврагдсны дараах хүсэл маань юу вэ? 주님을 닮아가고 Эзнийг дуурах, 주님께 쓰임 받고 эзэнд хэрэглэх, 복음 전하고 сайн мэдээг тараах, 말씀 사모하고 үгийг хүснэ 항상 тэмдэглэх. 주님만을 원하는 삶이 돼야 되잖아요. Зөвхөн эзнийг санагалзан, эзнийг хүсэж амьдрах хэрэгтэй. 그럼 난 육신의 일 어떻게 합니까? Тэгвэл махбодын амьдрал маань юу болох юм? 하나님 뭐라고 그러십니까? Бурхан юу гэж хэлж байна? 자, 이스라엘 남자에게 하나님 명령하시는 거예요. Израиль ирчүүдэд бурхан тушааж байна. 자, 1년에 3번씩. 그죠? Жилд 3 удаа. 이 무교절, 오순절, 장막절 세 절기가 있어요. Одоо дээгүүр өнгөрөх баяр, тэгээд 오순절, 장막절. нөгөө Пентекостийн өдөр тэгээд майхан баяр. 그 세 절기에 무조건 이스라엘 남자는 전부 다 예루살렘에 모여야 돼. Энэ 3 баяраар Израилийн ирчүүд бүгдээрээ Иерусалим цуглах хэрэгтэй. 그러면 나라는 누가 지켜요? Тэгвэл улсын хэн хамгаалах вэ? 모든 남자들이 다 예루살렘으로 모여 하나님 명령하셨어요. Бурхан тушаасан бүх ирчүүд Иерусалим руу очиорой. 그럼 나라는 누가 지킵니까? Тэгвэл улсын хэн хамгаалах 먹고 вэ? 사는 거 어떻게 합니까? Идэж уух амьдралаа яаж зохицуулах вэ? 하나님 뭐라고 그러십니까? Бурхан юу гэж альдж байна? 남자들이 다 모이면 이제 우리 이제 예를 들면 남자들이 다 울란바토 다 모였어. За жишээлбэл хотод бүх ирчүүд цуглуулсан. 국정은 누가 지켜요? Тэгвэл энэ хилийг хэн хамгаалах вэ? 하나님 지켜준다고 말씀하시는 거예요. Бурхан хамгаална гэж альдж байна. 아무도 이스라엘 땅을 넘보지 못하게 하겠다라고 했어요. Ямар ч хүн газар чинь шунхаарахгүй гэж байна. 하나님 지켜준다고 했어요. Бурхан хамгаална гэсэн. 하나님 지켜주셔야 되는데 Бурхан хамгаалах хэрэгтэй. 근데 왜 이스라엘이 망했습니까? Гэтэл яагаад Израильчууд сүрсэн бэ? 하나님 순종하지 않았거든요. Бурхан дуулуургүй хандсан. 순종하면 지켜주시는데 Дуулууртай байх юм бол хамгаална. 불순종해서 멸망당한 거거든요.
дуулуургүй удмаас сүрсэн. 자, 바디메오가 눈을 뜨기를 원했습니다. Бартима нүдтэй нэг хараа орохыг хүссэн. 그 소원이 이루어졌습니다. Энэ хүсэл нь биелсэн. 나도 고침을 받아야 되겠다. Би ч гэсэн эдгийгдээ. 나의 소원을 들어주실 것이다. Миний хүслийг сонсноо. 믿음이 있어요. Ийм итгэл байна. 그래서 더욱 소리 질러서 Тиймээс улам чангаар. 내 소리를 들어야 되잖아요. 그죠? Яг тэгэхээр өөрийнх нь хашгирааныг сонсох хэрэгтэй. 그러니까 얼마나 소리를 질렀는지 주위 사람들이 조용히 해라고 할 정도. Хичнээн чанга хашгирсан болоод эргэн тойрныхан хүмүүс дуугүй бай гэх бай. 왜 이렇게 했을까요? Яагаад ингэж хэлсэн? 간절하니까. Чин сэтгэлээс үүсэж. 진실로 보는 것을 원했던 거예요. Чин сэтгэлээсээ харахыг хүссэн. 자, 이것은 무엇일까요? Энэ нь юу вэ? 예수에 대한 확실한 믿음이라는 거예요. Есүст итгэх бат итгэл. 자, 주위에서 만약에 조용히 해, 그럼 조용히 했다고 За 해봅시다. эргэн тойрноос нь чимээгүй гэсэн чинь чимээгүй очлаа. 그 눈 못 뜨는 거예요. Тэгвэл хараа орч чадахгүй. 자, 우리 주위에서 여러분 교회 갈 때 말리는 사람들이 있었을 거예요. За та бүхнийг ч гэсэн чуулган гэхэд эргэн тойрноос нь хилдэг хүн байна. 왜 외국에서 들어온 종교를 믿느냐? Яагаад гадны шашинд итгэж 왜 байгаа? 조상이 믿는 종교를 버렸느냐? Яагаад өвөг дээдсийнхээ шашинг орхисон бай? 그럼 여러분 뭐라 했을 거예요? 틀림없이 얘기했을 Та 거예요. бүхэн ч гэсэн ингэж хэлсэн хүмүүс байгаа. 야, 왜 그 교회를 다니느냐? Яагаад энэ чуулганд явж байгаа юм? 다른 교회도 많은데 Өөр чуулган ч гэсэн олон байна штэ. 절에도 다니고 Тэнд ч гэсэн явж байна. 조상의 전통적인 것도 믿어야지. Өвөг дээдсээс уламжлагдаж ирсэн зүйлд итгэх хэрэгтэй 틀림없이 штэ. 그런 소리를 들었을 겁니다. Ингэж хэлсэн зүйлийг сонссон баг. 그것을 뚫고 와야 되는 거예요. Гэтэ үүнийг даваад ирсэн. 만약 이 바디메오가 조용히 해 그랬어요. 왜? 주위에서 Эргэн тойрноос нь энэ Бартимаг чимээгүй яа гэлээ. 조용히 했다고 생각합시다. Чимээгүй очлаа гэж бодъё. 그럼 눈 못 떠요. Тэгвэл хараа орж чадахгүй. 한국에서는요. 그 가족들이 방해해서 구원받지 못한 사람들이 많이 있습니다. Солонгос гэсэн гэр бүлийнхээ авчлагаас болоод аврагдаж чаддгүй хүмүүс байдаг. 그 가족들의 방해를 뚫고 와야 되는 거예요. Тэр гэр бүлийн авчлагыг даваад ирэх хэрэгтэй. 어떤 어려움이 있더라도 주님께 나아가야 된다는 거예요. Ямар ч хэцүү зүйл байсан эзэн рүү ирэх хэрэгтэй. 이 바디메오는 그런 어려움 뚫고 예수님 앞에 온 거예요. Энэ Бартима тэр хүнд байдлыг ч гэсэн даваад эзэн рүү явж. 결국은 눈이 떠졌습니다. Эцэстээ хараа орсон. 구원을 받게 된 거예요. Аврагдсан. 그러니까 이루어질 수 없는 일이 이루어진 겁니다. Байж боломгүй зүйл биелж. 어떻게 속에 눈을 뜹니까? Яаж тэр сохор хүн хараа орох вэ? 그건 있을 수 없는 일이에요. Энэ бол байж боломжгүй 근데 зүйл. 예수님을 만나니까, Гэтэ Есүстэй уулзсан чинь. 그러니까 우리도 예수님을 만나니까 Бид Есүстэй уулзсан чинь 영혼의 구원을 받은 거예요. сүнс маань аврагдсан. 이 말씀이 깨달아진 거예요. Энэ үг ухаарагдаж байна. 듣고 이해되시죠? 그죠? Сонсоод ойлгож байгаа шүү дээ, тийм 이 말씀도 이해가 되시죠? ээ? Энэ үг ойлгож байгаа шүү тийм ээ? 하나님과 대화가 된다는 거예요. Бурхантай харьцаж чадаж. 하나님 대화가 된다는 건 무슨 뜻입니까? Бурхантай харьцаж байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구원받았다라는 거예요. Аврагдлаа гэсэн. 자, 그리고 눈이 떠졌어요. За нүд нэгдлээ. 그럼 더 눈이 밝아져야 되잖아요. Тэгвэл 그죠? энэ нүд нь илүү сайн харах хэрэгтэй. 눈을 떴는데 자꾸 어두워지고 있어. За нүдээ нээсээ ирнэ байнга ингээд хүдэг бадаг. 그건 잘못된 거죠. Эн чинь буруу. 점점 밝아져야 됩니다. Багаагаар тодрох хэрэгтэй. 어떻게 밝아질까요? Яаж тодрох вэ? 성경을 통해서, Энэ Библиэр дамжуулаад, 기도를 통해서, залбирлаар дамжуулаад. 그리스도인으로 살아가면서 눈이 밝아져야 되는 거예요. Христэд итгэгчгээ амьдрангаа нүд маань улам тоцсох хэрэгтэй. 자, 복음을 전해 보십시오. За сайн мэдээг тараагаарай. 두 종류입니다. Хоёр төрөл. 배척하는 사람, 듣는 사람. Сонсох хүн байна, эсэргүүцэх хүн байна. 복음 전할 때 기쁨을 느끼시죠, 여러분? За та бүхэн сайн мэдээ тарахдаа баяр хөөргийг мэдэрдэг шүү дээ. 내가 복음을 전했어. За сайн мэдээг тараачлаа. 내가 예수님의 복음을 전했어. Би Есүсийн талаар хэллээ. 뒤돌아오면서 얼마나 기쁜지 아십니까? Тэгээ дараа нь эргээд харахад хичнээн сайхан байдаг 또 гэж. 슬프기도 하죠. Хаяа гонёглох үе. 그 사람이 복음을 배척했어. Тэр хүн сайн мэдээг эсэргүүцдэг. 슬프기도 하고, Тэгэх үед гонёглох. 그다음에 기쁘기도 하고, Тэгээ бас баярлах үе байна. 복음을 전했어. Сайн мэдээг 근데 тараа. 그 사람이 말씀대로 전도식에 온다고 그래. Тэр хүн үгийг сонсохоор семинарт ирнэ гэж байна. 얼마나 기뻐요. 그죠? Хичнээн их 그 이 баярлав. 자리에 데려왔어요. Тэгээд дагуулад энэ газарт 그 ирлээ. 앞에 앉히는 거예요. 그죠? За урд суулгана. 졸면은 깨우고, 그죠? Нойрмоглох юм бол сэрэн 사탕도 주고, чихэрч өгөн, 커피도 주고. кофе ч өгөн. 잘 들어봐. Сайн сонсоо. 이 새로운 사람은 더 잘 들어요. 그죠? Энэ шинэ хүн сайн сонсно. 그런 기쁨 느껴보셨어요? Ийм баяр хөөргийг мэдэрч үзсэн үү? 그런 기쁨을 느낀 사람만이 전도할 수 있는 거예요. Зөвхөн ийм баяр хөөргийг мэдэрсэн хүн л үргэлжлүүлэн сайн 그리고 내가 мэдээ. 전도해서 구원을 받았어요. Тэгээд би сайн мэдээ тараагаа тэр хүн аврагч. 잠이 앉아 있어요. Энэ сууж байна. 얼마나 기쁩니까? Тэгвэл хичнээн их баяртай байх. 그리고 또 오지 않았어요. Тэр хүн ирсэнгүй. 또 다시 기도할 수 있잖아요. Тэгвэл тэр 그죠? хүний төлөө дахиад залбирна. 눈이 점점 밝아져야 되는 거예요. Нүд маань баг тодрох хэрэгтэй. 근데 세상에 눈이 가면 어두워지는 겁니다. ертөнц рүү нүд маань явчих юм бол харгуулж. 그것이 잘못된 거죠. Эн чинь буруу. 자, 이 바디메오는 눈을 떴습니다.
Бартима хараа орсон. 거지에서 벗어났습니다. 그죠? Тэр гуйлгачны амьдралаас гарсан. 거지로 있을 때는 아무것도 없었잖아요. 그죠? Гуйлгачн байх үед юу ч байгаагүй. 더러운 옷 하나, Зөвхөн тэр бохор хувцсан. 얻어먹는 밥그릇 하나, 그거. За одоо юм олж идэх нэг тавг. 자, 근데 우리 주님을 만났어요. За бид бүхэн эзэнтэй уулзсан. 얼마나 많은 것을 가지고 있는지 아십니까? Хичнээн олон зүйл надад байгааг мэдхүн. 자, 하나님의 자녀가 되는 권세를 받았어요. Бурхны хүүхэд болох эрхийг авсан. 하나님 것이 내 것이 되었어요. Бурхны зүйл минийх болсон. 천국의 소망을 갖고 있습니다. Яваажингийн найдвар байна. 우리는 많은 것을 갖고 있습니다. Бид хүн маш олон зүйлийг олж авсан. 새로운 가족이 생겼잖아요. Шинэ гэр бүл бий болсон. 전국의 가족이 생겼잖아요. 그죠? Одоо энэ Монгол даяар, ус даяар гэр бүл бий 우리 болсон. 학교에 가보셨어요? Та бүхэн зуны семинарт явж үзсэн. 얼마나 많은 가족들이 있습니까? Хичнээн олон гэр бүл байна. 우리 수양관에서 우리 임원 수련했잖아요. 17년도에. За 17 он тэр Галил зуны үйлчлэлийн багийн цугларч хийсэн тийм ээ. 그때 얼마나 많은 우리 새로운 식구들이 가족들이 생겼습니까? Тэг үед хичнээн олон шинэ гэр бүл байна. 전국의 가족이 다 생겼어요. Энэ ус даяар гэр бүл байна. 내 육신의 가족 몇 명을 잃어버렸을지 몰라도 За энэ махбодийн гэр бүлийнхний алдаж болох ч 더 гэсэн 많은 가족이 생긴 거예요. илүү олон гэр бүл бий болсон. 주님의 몸된 교회가 내 것이 된 거예요. Эзний бий болох чуулган минийх болсон. 고린도후서 6장 보겠습니다. 2-р Коринт 6-р бүлэг. 고린도후서 6장. 2-р Коринт 6. 고린도서 6장 10절. За 2-р Коринт 6-гийн 10. 6장 10절. 6-гийн 10-р шүү дээ. 고린도후서 6장 10절 읽어보겠습니다. За 10-ыг хамт уншия. Гудрангүй юм шиг боловч үргэж баяр хөөртэй. Ядуу хоосон юм шиг боловч олон хүнийг баян болгогчд, юмгүй юм шиг боловч бүгдийг эзэмшигчд мөн. 자, 여기 구원받은 그리스도를 За 얘기합니다. энэ аврагдсан Христэд итгэгчийг хэлж 그 앞에 보면은 우리는 이름이 없는 자 같으나 유명한 자라고 했고, урдаас нь харах юм бол нэргүй ч гэсэн алдар нэртэй гэж. 우리가 죽은 자 같지만 살아있는 자다. Бид өхмөл мэт боловч амьд даа. 우리는 근심하는 자 같지만 항상 기뻐하는 사람이다. Бид готрангуй юм шиг боловч үргэж баяр хөөртэй. 아무것도 가진 것이 없지만 모든 것을 가진 자다. Юу ч гүй юм боловч бүгдийг эзэмшигчд гэж. 아주 어려운 말이죠. 그죠? Маш хэцүү зүйл байгаа. 그런데요. 근데 우리의 모습이 그렇다라는 거예요. Гэтэ бидний төрх бол ийм байна. 가난한 것처럼 보이잖아요. Ядуу мэт харагдаж байна. 근데 예수님을 전하면 Гэтэ Есүсийг тарах юм бол 예수님의 모든 은혜가 그 사람에게 가는 거예요. Есүсийн нэгүсэл тэр хүн дээр буун. 자, 우리 하나님 자녀잖아요. Бид хүн бурхны хүүхэд. 그럼 하나님 책임져 주신다는 거예요. Тэгвэл бурхан хариуцна гэсэн. 그것도 우리 믿어야 됩니다. Үүнд итгэх хэрэгтэй. 내 생활을 책임져 주시는 예수님. Миний амьдралыг хариуцдаг Есүс. 너희는 먼저 하나님 그와 그의 나라를 구하라고 그랬잖아요. Эхлээд та нар бурхны хаанчлал зөвд байдлыг хай гэсэн. 우리 이런 마음을 가져야 된다는 거예요. Бид ийм сэтгэлийг тээх хэрэгтэй. 기뻐하고 Баярлаж 가진 것이 없지만 байгаа зүйл байхгүй ч гэсэн 주님을 가진 거예요. эзнийг олж авсан. 세상 것 그 중요하지 않습니다. Энэ ертөнцийн зүйл бол тийм чухал биш ээ. 그거 다 없어질 겁니다. Бүгд устдах зүйл. 주님 안에 있으면 Эзэн дотор байх үед 주님으로서 책임져 주신다라는 거예요. эзэн миний амьдралыг хариуцна. 우리는 가진 걸 결정 모든 것을 가진 자입니다. Бид байгаа зүйл байхгүй ч гэсэн бүхнийг 우리 эзэмшигч. 주님과 연결됐잖아요. Бид эзэнтэй холбогдсон. 그리스도를 가진 자는 Христийг олж авсан хүн. 모든 것을 가진 자라는 거예요. Бүх зүйлийг олж авсан хүн. 자, 이 바디메오가 겉옷을 버리고 갔어요. Энэ Бартима гадна хувцаа тайлаад очив. 바디메 가진 건 전부입니다. Энэ Бартимад байсан бүх зүйл нь 옷이기도 하고 이불입니다. за хувцас болж исэн, хүнжил болж исэн. 소중한 거죠. Маш нандин зүйл. 주님이 부를 때는 Гэтэ эзэн доодох үед 버리고 가는 거예요. орхиод явж байна. 버려야지만이 귀한 것을 가질 수 있는 거예요. Тэр зүйлээ орхиж байж л чухал зүйлийг олж авч байна. 눈을 뜨기 위해서는, Хараа орохын тулд, 주님 앞에 가기 위해서는 эзний өмнө очихын тулд 버려야 되는 거예요. хаях хэрэгтэй. 구원은 세상 것을 버릴 때 얻어지는 것인지 아십니까? Аврал бол энэ ертөнцийн зүйлсийг орхих үед өгөгддөг. 우리 히브리서 12장 1절 이런 말씀이 있습니다. 히브리서 12장에 보면은 За Еврей 12 дугаар бүлгээс харах юм бол ийм үг. 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고라고 했습니다. Амархан өнгөтдөг нүглийг хажуу тийш тавьж. 자, 우리 주님께 가야 됩니다. Бид хүн эзэн рүү очих хэрэгтэй. 자, 주님께 가야 되는데 에зэн рүү очих хэрэгтэй. 주님께 가야 되는데 장애가 되는 거 버려야 되는 거예요. Гэтэл саад татвар болж байгаа зүйлээ хаях хэрэгтэй. 자, 아브라함이 고향 땅을 버리고 가나안 땅에 들어갔잖아요. Авраам өөрийн нутгаа орхин Канаан руу орсон. 베드로가 그물을 버리고 예수님을 따랐잖아요. Петр тэр тороо орхин Есүсийг дагсан. 베드로는 어부입니다.
Петр бол загас чинь. 어부에게 가장 중요한 게 무엇입니까? Тэр загас чинь хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ? 그물입니다. Тор. 그물이 없으면 어떻게 고기를 잡겠습니까? Тэр тор байхгүй бол яаж загас вэ? 손으로 잡을 수 있을까요? Гараараа барьж чадах 그건 уу? 어려운 얘기입니다. Энэ чинь хэцүү. 근데 그 자기의 가장 중요한 것을 버리고 예수님을 따른 Гэтэ 거예요. өөртөөс хамгийн чухал зүйлээ орхиод Есүсийг дагсан. 베드로는 지금 어디에 있을까요? 베드로. Одоо Петр хаана байгаа вэ? 생각해 보십시오. Бодож үзээрэй. 베드로는 지금 어디에 있을까? Петр одоо хаана байна вэ? 천국에 있죠. Яваажинд байгаа. 주님과 함께 있을 겁니다. Эзэнтэй хамт байгаа. 기쁨을 나누고 있을 겁니다. Баяр хөөргийг хуваацаад 왜 байна. 그렇게 됐습니까? Яагаад вэ? 그물을 버리고 Тэр тороо орхисон. 자기의 가장 중요한 걸 버리고 예수님 따랐습니다. Өөрийн хамгийн чухал зүйлээ орхиод Есүсийг дагсан. 전 예수님 따르는데 고난이 있는 거예요. 그죠? Есүсийг дагсан зовлон зүтгэр байсан. 굶고 추워하고 Өсөж байсан, даарч байсан. 멸시를 받은 복음을 전했습니다. Тэгэд үл тоомсорлогдсон сайн мэдгийг дараасан. 결국은 십자가에서 죽었습니다. Эцэстээ загалмай дээр нас орсон. 지금 어디에 있습니까? Одоо хаана байна вэ? 만약에 베드로가 예수님 따르지 않았다라면 Хэрвээ Петр Есүсийг дагаагүй бол 삶이 어땠을까요? амьдрал нь ямар байх вэ? 그냥 고기 잡아먹고 그렇게 편안하게 살았을 겁니다. Зүгээр л тэр загас барьж ирээд бариад идэж амьдарч 그냥 이름 없는 이름 없이 죽었을 겁니다. зүгээр ямар ч нэр цуугүй үхэл байх байсан. 버리자 예수님의 제자라는 이름을 얻었습니다. Тэр түүнийг орхиж байж л Есүсийн шав гэх нэрийг олсон. 룻은 고향 땅을 버리고 하나님 약속의 땅으로 갔습니다. 그죠? Рот өөрийн нутгаа төрсөн нутгаа орхиод Бурхны амлалтсан газар руу орсон. 근데 반대의 삶을 선택한 사람도 있습니다. Гэтэ эсрэгээр нь сонгосон хүмүүс байна. 아브라함 조카 롯 아시죠? Авраамийн үеэл дүү Лот. 눈에 보이는 걸 따라서 소돔과 고모라를 택했습니다. Нүдэнд харагдж байгаа зүйлийг сонгон Содом Гомор руу орсон. 대만은 세상을 사랑해서 데살로니가로 갔습니다. Дэм өнөөгийг хайрлаад Тессалоник руу явсан. 가룟 유다는 돈 몇 푼 때문에 예수님을 팔아버렸습니다. Скарати удаас хэдхэн зоосноос олж Есүсийг зарсан. 에서는 팥죽으로 장자의 명물을 팔아버렸습니다. Исав ууган хүүгийн эрхээ аяг шөлөөр сольсон. 어리석은 선택이죠. Энд чинь мунхаг сонгол. 우리는 어떤 선택을 해야 될 겁니다. Бид алийг нь сонгох вэ? 자, 마가복음 Марк 10장. 10 дугаар бүлэг. 마가복음 10장 52절. За Марк 10:52. 10장 52절. Марк 10:52. 자, 읽어보겠습니다. За уншия. Есүс түүнд яв. Итгэж чинь чамайг итгэлээ гэсэн тэрээр тэр даруй дахин хараа орж Есүсийг замд нь даглаа. 자, 여기 그러니까 이 복음서에 세 곳이 나옵니다. 이 사건이. За энэ үйл явдал сайн мэдээний 3 номон дээр гардаг. 왜 세 곳이 기록되어 있을까요? Яагаад 3 номон дээр бичсэн бэ? 중요하거든요. Чухал агуулга учраас. 자, 예수님께서 믿음이 너를 구원하셨느니라. Есүс итгэл чин чамайг итгэлээ. 믿음이 구원했습니다. Итгэл нь аварсан. 자, 이제 눈을 곧 떴어요. 그냥 즉시 눈을 뜬 거예요. Тэр даруй хараа орсон гэж. 자, 눈을 떴습니다. Нүдээ хараа орлоо. 이제 누구를 따라가야 될까요? Одоо хэнийг даах вэ? 소경을 따라가야 될까요? Тэр сохор хүнийг даах уу? 다시 거지의 삶으로 돌아가야 될까요? Дахин тэр хуйлгачны амьдрал руу буцах уу? 주님을 따라가는 거예요. Эзнийг даах. 주님 당연히 따라가야 되죠. Мэдээж эзнийг даах хэрэгтэй. 자, 우리 말씀을 따라가고 그죠? Бид үгийг дагаж 순종하는 삶을 살아야 된다는 거예요. дуулууртайгаар амьдрах хэрэгтэй. 자, 생명의 빛이 우리에게 들어온 거 아십니까? Амийн гэрэл над руу орж ирсэн. 요한복음 12장. Иохан 12 дугаар бүлэг. 자, 이 바디메오에게 생명의 빛이 들어왔습니다. Бартимерт амийн гэрэл туссан. 자, 요한복음 12장 Иохан 12 дугаар бүлэг 26절. 26 дугаар ишлэл. 요한복음 12장 26절. Иохан 12-26 дугаар ишлэл. 자, 읽어보겠습니다. Уншия. Надад үйлчлэх нь намайг даг. Би хаан байна. Миний зарц бас тэнд байх болно. Надад үйлчлэхэд тэр хүнийг эцэг минь хүндлээ. 자, 이 바디메오가 생명의 빛을 얻었습니다. За энэ Бартимей амийн гэрлийг олж 자, авсан. 우리도 생명의 빛을 얻었습니다. Бид хэн ч гэсэн амийн гэрлийг олж авсан. 주님을 따라야죠. 그죠? Одоо эзнийг даах хэрэгтэй. 예수님의 제자를 말하는 겁니다. Есүсийн шавыг хэлж байна. 자, 우리가 구원받은 그리스도 삶을 살아갑니다. Бид аврагдсан итгэгчээр амьдарч байна. 그 모습을 통해서 우리에게 생명이 있다는 걸 아는 거예요. Энэ дүр төрхөөр нь дамжуулан надад ам байгааг хүмүүс мэдэж байна. 자, 눈을 떴는데 Хараа орлоо. 다시 또 거지의 삶으로 돌아가. Тэгтэл дахиад тэр гуйлгачны амьдрал руу 그건 буцлаа. 눈 뜬 게 아니죠. Энэ чинь хараа орсон гэсэн үг биш. 자, 그리고 이 바디메오는 얻어먹는 자였잖아요. Энэ Бартимей бол хүмүүсээс олж авсан зүйлийг иддэг хүн 자, байсан. 눈을 떴어요. Нүдэ нээлээ. 다시는 얻어먹을까요? Дахин тэгэж гуйлга гуйж олж идэж уух уу? 이제 나눠주는 자가 된 거예요. Одоо хуваадаг хүн болсон. 자, 우리 복음을 나눠주는 자. Бид хүн
сайн мэдээг хуваалцдаг, 사랑을 나눠주는 자, хайрыг хуваалцдаг, 형제자매에서 수고하는 자, хан дүүсийнхээ төлөө хөдөлмөрлөдөг хүн, 주님을 위해서 고난을 받는 자, эзний төлөө зовлон амсдаг 그런 хүн. 사람이 된 거예요. Ийм хүн болсон. 바디메오는 다시는 거지의 삶으로 돌아가지 않았습니다. Бартима дахин гуйлгасны амьдрал руу буцаж очиагүй. 이 바디메오를 모르는 사람이 없잖아. 여리고에서 모르는 사람이 Ярахад 없잖아. энэ хүнийг таньж мэдгүй хүн гэж анхах. 태어나면서부터 수십 년 동안 거지의 삶을 살아는 거예요. Төрснөөс хойш хэдэн жилийн турш, хэдэн 10 жилийн турш гуйлгасан болж 눈을 байна. 떴어요. Тэгээд хараа орсон. 어떤 삶을 살았을까요? Яаж амьдэрсэн бол? 많은 사람을 주님께로 인도한 삶을 살았을 겁니다. Олон хүмүүсийг эзэн рүү удирдсан амьдралаар амьдэрсэн баг. 우리도 마찬가지예요. Бид хүн ч гэсэн ялгаа. 우리도 주님께 인도해야 될 거 아니에요. 그죠? Би ч гэсэн эзэн рүү удирдах хэрэгтэй. 나 눈을 떴어요. Би нүдээ нээсэн. 나 구원을 받았어요. Аврагдсан. 나 하나님의 자녀가 되었어요. Бурхны хүүхэд болсон. 만 인도해야 되잖아요. 그죠? Удирдах хэрэгтэй. 바디면 그런 삶을 살았을 겁니다. Бартима ийхүү амьдэрсэн. 자, 우리 이 바디메오와 두 사람이거든요. За одоо Бартиматай цуг дахиад нэг хүн байсан. 저희가 예수님을 쫓았다라고 그랬으니까 За тэд Есүсийг даглаа гэсэн. 둘입니다. За хоёр хүнийг хэлж. 자, 마태복음 20장 소경 둘이 여리고 앉았다고 그랬잖아요. За Матай 2 дугаар бүлгээс харах юм бол хоёр сохор хүн сууж байлаа гэдэг. 자, 두 사람이 고침을 받았는데 Хоёр хүн эдгээгдсэн. 한 사람은 이름이 없어. Гэтэл нэгнийх нь нэр гарахгүй байна. 바디메오라는 사람만 나오는 거예요. Зөвхөн Бартима гэдэг хүний нэр гарч байна. 자, 우리 왜 이렇게 두 사람 중에 바디메오만 이름이 나왔을까요? Энэ хоёр хүнээс яагаад зөвхөн Бартимагийн нэр гарсан бэ? 더 바디메오가 간절히 고침을 받았기를 원했다고 생각합니다. Бартима илүү чин сэтгэлээсээ эдгээгдэхийг хүссэн. 바디메오가 더 소리 질러서 Улам чангаар Бартима хашгирсан. 더 간절히. илүү 친 сэтгэлээсээ. 그리고 이제 그 기록된 이유는 두 사람보다 이 바디메오 더 주님을 위해서 충실한 삶을 살았다고 생각합니다. Тэгээ ингээд бичигдсэн нь энэ хоёр хүнээс тэр Бартима илүү ихээр эзний төлөө амьдарсан. 우리 똑같이 고침을 받고 주님을 따르는 삶을 살고 있습니다. Тэгэд хүн адилхан эдгээгдээд эзнийг дагаад амьдарч байна. 근데 주님이 쓰시는 사람이니까 더 쓰시는 사람이 있다는 거예요. Тэгээ эзнийг хэрэгэлдэг хүн байна, илүү ихээр хэрэгэлдэг хүн байна. 자, 우리 누가복음 로마서 16장에 보면 사도 바울의 도움을 줬던 많은 사람 이름이 기록되어 있습니다. Ром 16 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Ичаалтай хамт зүтгэж ирсэн олон хүмүүсийн нэр гардаг. 이름이 나오고 그 앞에 그 사람을 설명하는 것들이 나옵니다. За нэр нь гардаг, урд нь бас тэр хүнийг тайлбарсан зүйл нь гардаг. 많이 수고한 사람의 이름이 나오고 Ихэд зүдэд зүтгэсэн хүний нэр гардаг. 수고한 사람의 이름이 나와요. Бас зүдэд зүтгэсэн хүний нэр гардаг. 또 어떤 사람이 돼야 될까요? Тэгвэл аль хүн нь болох хэрэгтэй. 소경 둘이 눈을 떴어요. Хоёр сохор хүн хараа орсон. 더 열심히 주님을 위해서 따르는 소경 바디메오. Илүү ихэд хичээнгүйлэн амьдарч байгаа Бартима. 이름 없는 또 한 사람. Гэтэ нэр нь байхгүй өөр нэг хүн. 우리 어떤 사람이 돼야 되겠습니까? Бид хүн аль нь болох хэрэгтэй вэ? 자, 읍수에서 구원받았습니다. За усад аврагдлаа. 어떤 이름으로 남고 싶으십니까? Ямар нэрээр үлдэхийг хүсэж байна? 주님 읍수교회가 주님에서 더 봉사한 누구 Эзний төлөө болон усчил чуулганы төлөө ихэд зүдэд зүтгэсэн тэр. 더 수고한 Ихэд зүдэд зүтгэсэн. 많이 수고한 Ихэд зүдэд зүтгэсэн. 그리고 한 사람 그냥 수고한 Гэтэл зүгээр зүтгэсэн хүн. 구원받은 누구 Аврагдсан тэр. 충성된 누구 Итгэмжид тэр. 어떤 사람이 돼야 되겠습니까? Аль нь болохыг хүсэж байна? 우리는 더 수고하고 Бид ихэд зүдэд зүтгэсэн. 더 고난을 많이 받고 Илүү зовлон зүдгүүрийг амссан. 더 충성된 사람으로 이름이 기억돼야 되지 않겠습니까? Илүү итгэмжтэйгээр амьдарсан нэрээр дурсагдах хэрэгтэй биш гэж байна. 우리 읍수교회 우리 교회를 딱 얘기할 때 Яг манай ус чуулганыг хэлэх үед 누구 그죠? тэр. 그런 이름이 돼야 되잖아요. Ийм нэр болох хэрэгтэй биш гэж байна. 더 수고하고 Ихэд зүдэд зүтгэсэн. 더 충성되고 Илүү итгэмжит байсан. 더 열심히 복음을 전하고 Итгэмжтэйгээр сайн мэдээг дараасан. 그런 이름이 돼야 되지 않겠습니까? Ийм нэртэй болох хэрэгтэй биш гэж байна. 우리 그런 이름으로 기억되는 그리스도인 되었으면 좋겠습니다. Ийм нэрээр дурсагдсан Христэд итгэж болоосаа гэж хүсэж байна. 더 수고하고 Ихэд зүдэд зүтгэсэн. 충성되이 수고하고 Итгэмжтэйгээр зүтгэсэн. 우리 그런 사람으로 이름이 기억돼야 되겠습니다. Бид хүн ч гэсэн бидний нэр ч гэсэн ингэж дурсагдах 같이 хэрэгтэй. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Бидний хайрцаг бурхан минь талархлаа. 오늘 바디메오 믿음에 대해서 공부했습니다. Өнөөдөр Бартимагийн итгэлийн талаар сурсан билээ. 우리도 바디메오 같은 믿음이 되게 해주시고 Бид хүн ч гэсэн Бартиматай адил итгэлтэй байж 더 충성된 사람으로 기억된 이름이 되도록 도와주세요. илүү итгэмжтэйгээр амьдарч байгаа дурсагдахыг хүсэж байна. 우리 읍수교회 지켜주니까 진심으로 감사드립니다. Манай ус чуулганыг хамгаалж байгаа чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 새해에는 더 충성된
읍소교회라는 이름으로 기억되기를 원합니다. эх ондоо ч гэсэн илүү итгэмжтэй байсан очоолгон гэсэн нэрийг олж авч чадахад тусална. 우리에게 맡겨진 일들이 많이 있습니다. Бидэнд даатгагдсан олон ажлууд байна. 올해 너무나 부족했던 삶을 사는 것을 반성합니다. Энэ ондоо илүү дутууд улмаг амьдрснаа эргцүүлж байна. 새해에는 더 충성된 삶으로 살아가도록 도와주세요. Эх ондоо илүү итгэмжтэйгээр амьдрах чадахад тусална. 우리 형제자매 가운데 아픈 형제자매들이 있습니다. Өнөө ахын дүүсийн дунд ч гэсэн өвчтөе ахын дүүс байгаа. 치료하는 역사해 주시고 Эдгээс бурхан та ажиллаа явуулж. 앉아서 신앙생활하는 형제자매들이 있습니다. Энэ суугаад итгэлээрээ амьдарч байгаа ахын дүүс байгаа. 이렇게 세워주시기를 원합니다. Та тэр итгэлээрээ суусан хүмүүсийг босгож өгнө. 모든 형제자매들이 주님께 달려가는 믿음이 되도록 도와주세요. Бүхий л ахын дүүс маань эзэн тань руу гүйж амьдрах чадхад тусална. 나머지 시간도 주님께만 의지합니다. Үлцэн цагийг зөвхөн эзэн танд даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.